저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Bizi suygun Құдай ата саға разыбыз. 오늘도 저희들 하나님 말씀 앞으로 불러주셨습니다. Бүгін дағы бізді Құдайым өзіңнің сөзіңдің алдына шақырып алдың. 오늘도 성경을 배우는 가운데 하나님의 뜻을 더 분명히 알 수 있도록 인도해 주시옵소서. Бүгін дағы Құдайым сен сөзіңді үйреніп жатып, сен еркіңді тақ танып білуіз үшін жетектей көр. 우리 모든 사람을 향하신 하나님의 그 놀라우신 계획을 우리 모두가 잘 알 수 있도록 인도해 주시옵소서. Бардық адамдарға болған Құдайым сенің ұлы планыңды біз тақ білішуізге жардам бере көр. 말씀을 전하는 자, 통역하는 자들, 말씀을 듣는 우리 모두의 마음을 주 성령님께서 감동시켜 주시옵소서. Сен сөзіңді жеткізіп жатқан адамдың, қотырып жатқан адамдардың, жана оғып жатқан бардық адамдардың жүректерін өзің иық рухменен жетектей көр. 우리 가운데 한 사람도 하나님 앞에 이뤄지는 사람이 없도록 자비를 베풀어 주시옵소서. Құдайым біздің арабыздан біреу дағы сен алдыңда жоғалып кетпеш үшін өзіңдің райымыңды төгіп бере көр. 오늘 모든 시간 주님의 손길에 부탁을 드립니다. Бүгінгі күндің бардық уақытын Құдайым сенің қолдарыңа тапсырамыз. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드립니다. Бізді сүйген Исаның ісімінен сыйындық. 아멘. Амин. 자, 우리 시작하는 말씀은 마태복음 24장 말씀입니다. Бүгінгі күндің сөзім болса Матай 24 бөлімден баштайбыз. 마태복음 24장 32절에서 34절까지 말씀입니다. Матай 24 бөлім 32 аяттан баштап қарасақ, 우리 같이 한번 읽어 보시겠습니다. бұл аяттарды барыбыз чоң оқойлу. Анжыр дарағынан сабақ алғыла, анын бұтақтары көп, бүчір байлап қалғанда, жай келеріне аз қалғанын білесіңер. Ошол сыяктуу эле силер да мунун баарын көргөнүңөрдө аз убакыт калганын, босогодо турганын билсеңер болот. Силерге чындыкты айтып коеюн, мунун баары болмоюнча бул моун жок болуп кетпейт. 자, 오늘 이 말씀은 예수님께서 제자들에게 하신 중요한 말씀 중에 한 가지입니다. Бул жаңы эле сиздер менен окуган бул сөздү Ыйса өзүнүн шакирттерине айтып берген абдан маанилүү сөздөрдөн болуп эсептелет. 제자들이 예수님에게 질문을 드렸거든요. Шакирттери болсо Ыйсага суроо беришкен болчу. 언제 주님이 다시 오십니까? Теңирим, сиз кайра качан келесиз? 또 세상 끝날에는 무슨 징조가 있습니까? Жана дүйнөнүн акырында кандай белгилер болот? 사실은 그 내용은 우리도 궁금하잖아요. Негизи бул суроолор бизди да кызыктырат да турабы? 주님 언제 다시 오실까? Теңир кайра качан келет болду экен? 또 하나님이 정하신 마지막 때에는 무슨 일들이 일어날까? Жана Кудай белгилеп койгон дүйнөнүн акырында кандай иштер болот экен? 아마 그 내용은 우리도 궁금해하는 내용일 겁니다. Ушундай нерселер бизди дагы кызыктырса керек. 말씀을 잘 배워보셔야 돼요. Билиш үчүн сөздү жакшылап үйрөнүп көрүш керексиздер. 우리 여기에 무화과 나무의 비유를 배우라고 말씀하시죠. Бул аяттарды карасак, анжыр дарагынан сабак алгыла деп атат. 그 가지가 부드러워지면 여름이 가까운 줄 아는 것처럼 Бутактары көп, бүчүр байлап калгана жай келерин аз калганын билесиңер дейт. 너희도 이 모든 일을 보거든 인자가 가까이 곧 문 앞에 이른 줄 알라라고 말씀을 하셨거든요. Ошол сыяктуудай эле силер да мунун баарын көргөнүңөрдө аз калганын, босогодо турганын билсеңер болот дейт. 그러니까 무화과 나무가 뭔지 먼저 아셔야 되잖아요. Муну түшүнүш үчүн анжыр дарагы деген эмне экенин биринчи билип алышыбыз керек. 마태복음 21장에 그 내용이 나옵니다. Бул жөнүндө Матай 21 бөлүмдө жазылып турат. 예수님이 아침 일찍 이제 지나가시다가 시장하셨어요. Ыйса эртең менен жолдо бара жатып курсак ачат. 이스라엘 땅에 무화과 나무가 많이 있거든요. Ысрайыл жеринде болсо анжыр дарагы аябай көп өсөт. 열매가 있는가 가서 보시니까 열매가 없는 거예요. Курсак ачкандыктан ошол даракта жемиш бар болду экен деп барса, жемиш жок болот. 그 무화과 나무를 저주하셨습니다. Ошондо ал анжыр дарагын каргап салат. 그 다음 날 가서 보니까 나무가 말라버렸어요. Анан кийинки күнү ошол жолдон өтүп бара жатканда ал дарак солуп калган болот. 이제 그 내용이 마태복음 21장에 기록이 되어 있습니다. Ушул окуя Матай 21 бөлүмдө жазылат. 또 구약 성경 여러 곳에도 무화과 나무에 대해서 말씀하고 있어요. Ошондой эле эски келишимде көптөгөн жерлерде дагы анжыр дарагы жөнүндө жазылат. 이스라엘 민족이 범죄했을 때
악한 무화과 나무라고 말씀을 하셨어요. ысрайыл эли күнөө кетиргенде жаман анжыр дарагы деп аталган. 먹을 수 없는 악한 무화과 나무. жегенге болбогон жаман анжыр дарагы. 그러니까 무화과 나무는 이스라엘 민족을 상징하는 나무라고 생각하시면 네, 됩니다. 안жыр дарагын бул ысрайыл элин түшүндүргөн дарак деп ойлосоңуздар болот. 이것은 그 당시에 이스라엘 사람들의 모습을 설명하신 거예요. Бул сөздөр аркылуу ошол доордогу ошол кездеги ысрайыл элинин абалын түшүндүргөн. 예루살렘에 성전이 있습니다. Ал кезде Иерусалимде ибадаткана бар болчу. 또 성전에서 봉사하는 많은 제사장들, 레위인들이 있잖아요. Ошол ибадатканада Кудайга кызмат кылган көптөгөн ыйык кызмат кылуучулар жана лебилер болгон. 그 사람들 아주 경건하게 예배를 드리고 제사를 드립니다. Ал адамдар болсо такыбаалык менен кызмат кылышкан жана курмандык чалышкан. 율법도 잘 지키려고 노력하잖아요. Мыйзамды дагы жакшы аткарууга аябай аракет кылышкан. 그리고 11조도 철저하게 지켰습니다. Тапкан кирешесинин 1/1 бөлүгүн дагы так алып келишкен. 근데 그런 유대인들이 예수님을 십자가에 못 박아 죽여버렸잖아요. Бирок ошондой жүйүттөр ыйсаны айкаш жагачка кадап өлтүрүп салышты. 어떤 모습이죠? Бул кандай көрүнүш болуп атат? 잎사귀는 무성한데 진짜 열매가 없는 무화과 나무하고 똑같은 거예요. Мындай жалбырагы аябай көп, бадырайып турат, бирок бир дагы жемиши жок анжыр дарагы сыяктуу. 결국 이스라엘 민족은 저주를 받았고 Ошол себептен Исраил эли каргышка калат. 약 2000년 동안 전식에 흩어져서 비참하게 죽임을 당했습니다. 2000 жылга бүт жер жүзүнө тарап кайда барышпасын өлтүрүлүшкөн. 무화과 나무가 완전히 죽어버린 거죠. Анжыр дарагы такыр эле курап өлүп калган сыяктуудай. 근데 그 무화과 나무가 다시 살아난다고 말씀하고 있잖아요. Бирок ошол анжыр дарагы кайра тирилет деп атат. 자, 그런 것을 너희가 볼 때 인자가 가까이 곧 문 앞에 이런 줄 알라. Ушундай нерсени көрсөңөр, анда адам уулу босогодо турганын билсеңер болот деп атат. 자, 이스라엘 민족은 특별한 민족입니다. Исраил эли өзгөчө эл болуп эсептелет. 하나님을 증거하는 민족이고 Ал Кудай жөнүндө күбөлөндүргөн эл. 또 하나님이 정하신 시간을 알려주는 민족이에요. Жана Кудай белгилеп койгон убакытты көрсөткөн эл. 우리는 시계를 통해서 시간을 알 수 있잖아요. Мисал үчүн биз саат аркылуу убакытты биле алабыз го. 시계가 없으면 시간을 알 수 없습니다. Эгерде саат жок болсо, анда так убакытты биле албайбыз. 우리는 성경을 통해서 이스라엘 민족을 통해서 하나님이 정한 시간을 알 수 있는 거예요. Ошол сыяктуудай эле биз ыйык жазуу аркылуу жана Исраил эли аркылуу Кудай белгилеп койгон убакытты биле алабыз. 예수님의 재림의 시기를 우리에게 말씀해 주신 거잖아요. Ыйса өзүнүн кайра келе турган убактысын бизге айтып берген. 잠깐 이제 이스라엘 민족을 잠깐 정리해 드리겠습니다. Биринчи сиздерге Исраил эли жөнүндө айтып берейин. 그들이 어떤 민족인지, Алар кандай эл экендиги 또 жөнүндө. 무슨 일을 해야 되는지 Алар кандай иш кылыш керек экендиги жөнүндө. 좀 정리를 해 드려야 돼요. Биринчи сиздерге иреттештирип түшүндүрүп берейин. 그래야 성경 전체가 이해가 됩니다. Анткени ошондо гана бүт ыйык жазууну түшүнө аласыздар. 이스라엘 민족을 모르면 성경이 이해가 안 돼요. Анткени эгерде биз Исраил эли жөнүндө билбесек, анда ыйык жазууну түшүнбөйбүз. 하나님이 하시는 일을 볼 수도 없습니다. Кудай аткарып жаткан иштерди көрө да албайбыз. 그러니까 이스라엘을 보면 정말 하나님이 계시네 알 수 있다니까요. Анткени биз Исраил элин караганда, Кудай бар турбайбы деп биле алабыз. 이게 잠깐 한번 보시죠. Бул жакты карасаңыздар, 이사야 43장 1절 말씀입니다. Ишая 43 бөлүм 1 аят. 읽어 Мен 보실래요? окуп берейин. Жакып, сени жараткан, Исраил, сени жасаган Теңир азыр мындай дейт. Коркпогун, анткени мен сени куткарып алдым. Мен сени өз атыңдан чакырдым. Сен меникисиң. 이게 이제 야곱아, 이스라엘아 이렇게 이제 부르고 있죠. Бул жакта Жакып жана Исраил деп кайрылып чакырып жатат. 야곱은 아브라함의 손자 이름이 야곱입니다. Жакып деген болсо, бул Ыбрайымдын небересинин аты. 하나님이 야곱의 이름을 나중에 이스라엘로 바꿔주세요. Анан Кудай ошол Жакыптын атын кийин Исраил деп өзгөрткөн болчу. 야곱이 4명의 부인을 통해서 12명의 아들을 낳습니다. Бул Жакып болсо 4 аялы аркылуу 12 уулду болот. 그 12 아들이 이스라엘 12지파예요.
Ал эми ошол анын 12 уулу Исраил элинин 12 уруусун түзгөн. 그래서 이게 야곱아 이스라엘아 이렇게 이제 반복해서 부르시는 거예요. Ошол себептен бул аятта Жакып, анан Исраил деп кайталап аны чакырып жатат. 내가 너를 지명하여 불러나니 너는 내 것이라. Мен сени өз атыңдан чакырдым, сен меникисиң дейт. 바로 이스라엘 민족은 하나님의 것이죠. Исраил эли Кудайдыкы. 또 10절에 보면 Анан 10-чу аятты карасак. 우리 10절은 같이 읽어보시겠습니다. 10-чу аятты болсо баарыбыз чогуу койлуу. Менин күбөлөрүм болсо силер жана өзүм тандап алган кулум дейт Теңир. Мен аны бул мен экенимди билишиңер үчүн, мага ишенишиңер үчүн, түшүнүшүңөр үчүн тандап алгам. Менден мурун Кудай болгон эмес, менден кийин да болбойт. 이스라엘 민족은 하나님의 여호와의 정인이죠. Исраил эли Кудай Теңирдин күбөлөрү болуп эсептелет. 그러니까 하나님이 살아계심을 우리에게 보여주시는 정인이 되고 Кудайдын тирүү экендигин бизге көрсөтүп берген күбөлөр. 하나님이 하시던 일을 보여주는 분명한 정인이 되는 겁니다. Мына Кудайдын аткарып жаткан иштерин так көрсөтүп берген күбөлөр болуп эсептелет. 우리가 이제 이 말씀 잠깐 배웠잖아요. Кечөө сиздер менен ушул сөздү үйрөнүп кеткенбиз. 신명기 28장 내용이죠. Бул Мыйзамды кайталоо 28-бөлүмдүн мазмуну. 이스라엘 민족이 하나님 말씀에 순종할 때 세계 1등이 됩니다. Эгерде Исраил эли Кудайдын сөзүнө тил алып жашаса, анда дүйнөдө эң жогорку биринчи орундагы мамлекет болот. 하나님이 약속하신 모든 축복을 다 받는 거예요. Кудай уада кылган баардык батаны алышат. 근데 순종하지 않으면요. Бирок эгерде тил албай коюшса, 가장 비참한 민족이 되는 게 바로 이스라엘 민족이잖아요. анда Исраил эли эң аянычтуу эл болот. 그래서 우리에게 분명한 증거를 보여주시고 Ошолго карата бизге так далилдерди көрсөтүп берген. 또 로마서 3장 1절 2절에 보시면 Анан Римдиктерге 3-бөлүм 1-2 аяттарды карасак, 하나님은 이스라엘 민족에게 바로 하나님의 말씀을 맡겼습니다. Кудай болсо Исраил элине өзүнүн сөзүн ишенип тапшырган. 말씀을 잘 기록하고 잘 지켜라. Ушу менин сөзүмдү жакшылап жазып, аны сактагыла деген. 특별한 사명을 맡겨주셨죠. Аларга өзгөчө миссия тапшырган. 잠깐 이 한번 그림을 보십시오. Бул сүрөттү карасаңыздар, 하나님은 이스라엘 민족을 선택하셨습니다. биринчи Кудай Исраил элин тандап алды. 어떤 계획을 가지고 계실까요? Анан кандай пландары бар эле? 먼저 많은 기적을 보여주십니다. Биринчи аларга көптөгөн кереметтерди көрсөтүп берди. 뭐 이번 주에 다 배우지는 못했어요. Бул жумада анын баарын үйрөнүп бүтө алган жокпуз. 애굽의 종으로 살고 있을 때 모세를 통해서 데리고 나왔잖아요. Алар болсо Мисирде жашап жаткан кезинде Кудай Муса аркылуу аларды ал жерден алып чыккан болчу. 애굽에 10가지 무시무시한 재앙을 내리고 Мисир жерине 10 коркунучтуу жаза түшүрүп, 또 홍해 바닷물을 쫙 갈라서 데리고 나왔죠. Кызыл деңизди экиге бөлүп аларды алып чыккан. 그리고 쫓아왔던 애굽의 모든 군대는 다 물에서 다 죽여버렸습니다. Ал эми алардын артынан кууп келе жаткан Мисир аскерлерин баардыгын сууга чөктүрүп 그리고 өлтүргөн. 40년 광야길을 걸었잖아요. Андан кийин алар 40 жыл чөлдө жүрүштү. 아무것도 없는 광야예요. Эч нерсе жок чөлдө. 저도 그 길을 가봤는데 Мен дагы ошол жерге барып көргөм. 나무도 거의 없고 그냥 광야입니다. Бактарактар дагы көп өспөйт, эч нерсе өспөгөн чөл. 그래서 하나님이 40년 동안 이스라엘 민족을 쭉 인도하셨잖아요. Кудай болсо 40 жыл аларды жетектеп жүрдү. 정말 초자연적으로 이스라엘 민족을 인도해 주신 거예요. Табиаттан тыш ыкма менен Исраил элин жетектеп жүрдү. 또 요단 강물을 갈라서 그들을 또 가나안 땅에 들이셨죠. Андан кийин Иордан дарыясын тарттырып, аларды Канаан жерине киргизген. 그리고 얼마나 많은 기적을 보여주십니까? Ал жерден дагы аларга көптөгөн кереметтерди көрсөткөн. 왜 그런 기적을 보여주시죠? Эмне үчүн аларга кереметтерди көрсөтүп берди эле? 그래야 하나님을 믿을 수 있잖아요. Ошонткенде гана алар Кудайга ишене алышат да. 하나님은 지금 우리에게 기적을 보여주시는 것이 아니고요. Кудай кереметтерди азыр бизге көрсөтүп берип жаткан жок. 바로 이스라엘 민족에게 기적을 보여주신 거예요. Кудай кереметтерди Исраил элине көрсөткөн. 그들은 하나님의 백성이고 Анткени алар Кудайдын эли, 하나님의 보호하시는 민족이에요. Кудай өзү коргоп жүргөн эл. 그래서 이스라엘 민족으로 하여금 하나님을 먼저 믿게 만들었죠. Биринчи Исраил элин тандап алып, аларды өзүнө ишендирди. 정말 우리 하나님이구나 믿게 만든 다음에 Чындап эле биздин Кудай турбайбы деп аларды ишендиргенден кийин 그들에게
선지자를 보내서 성경을 기록하게 하셨잖아요. Аларга пайгамбарларды жиберип, ыйык жазуу жаздырды. 그 성경이 바로 구약 성경입니다. Алар жазган ыйык жазуу бул эски келишим. 구약은 말 그대로 하나님의 약속이죠. Сөз айтылып жаткандай эле эски келишим деген бул Кудайдын уадасы, келишими. 무엇이 약속이 되어 있습니까? Кандай уада берилди эле? 사람은 아담이 범죄함으로 모든 사람은 태어날 때부터 죄인 되어 버렸어요. Адамдар болсо, Адам ата күнөө кетиргендиктен баардыгы төрөлгөн эле күнөөкөр болуп төрөлөт. 그래서 가인이 아벨을 죽이고 Ошол себептен Кабыл Авылды өлтүрүп салды. 노아 시대 때 엄청난 대홍수 심판을 받고 Ошол себептен Нухтун учурунда чоң топон суу болду. 또 바벨탑을 쌓아서도 심판을 받고 Бабыл мунарасын кургандыктары үчүн дагы соттолушту. 지금도 마찬가지잖아요. Азыр деле ошондой. 그런 사람들을 구원하시기 위해서 하나님은 메시아를 약속해 주신 거예요. Ошондой адамдарды куткарыш үчүн Кудай Машаякты убада кылган. 물론 그 메시아가 바로 예수님이시죠. Албетте ал Машаяк бул Ыйса. 그러니까 성경 전체의 내용은 바로 예수님에 대한 내용으로 가득 차 있는 거예요. Ыйык жазуу бүтүндөй түрдө Ыйса жөнүндө айтып берип атат. 성경의 주인공은 예수님이십니다. Ыйык жазуунун башкы каарманы бул Ыйса. 그리고 약속하신 대로 구원을 완성하셨죠. Анан кандай убада берсе ошондой куткарылууну ишке ашырды. 요한복음 19장 30절에 보시면 다 이루었다 완성하셨어요. Жакан 19-бөлүм 30-аятты карасак, аткарылды деп айтып, бул ишти ишке ашырды. 무덤에서 부활하시고 하늘로 승천하셨잖아요. Анан мүрзөдөн ал кайра тирилип, асманга көтөрүлүп кетти. 그리고 이 복음이 전 세계 모든 사람에게 전해지게 될 거다. Анан ошондон баштап бул жакшы кабар дүйнө жүзүндөгү баардык адамдарга тарайт деген. 다 전해지면 그때 끝날이 올 것이다라고 말씀을 하셨거든요. Жакшы кабар бүт дүйнө жүзүнө тарагандан кийин ошондо дүйнөнүн акыры келет деп айтылган. 그러니까 이스라엘 민족을 왜 선택하셨느냐? Анан ошондо Исраил элин эмне себептен тандап алыптыр? 사람을 구원하기 위해서 특별히 선택한 민족이 이스라엘 민족이라는 거예요. Баардык адамдарды куткарыш үчүн өзгөчө түрдө Исраил элин тандап алган. 아니 땅이 있어야 하나님의 사람의 모습으로 오실 것 아니에요. Анткени мындай жер болгондо гана Кудай адам кейпинде келе алат да. 그리고 하나님이 하신 일을 기록할 거 아닙니까? Анан ошондо гана Кудайдын иштери жөнүндө жазылат да. 한 민족이 있어야죠. Ал үчүн бир эл керек. 말씀을 기록해야 되고 Алар сөздү жазыш керек. 그리고 그 땅 예수님이 오셔야 되거든요. Жана алардын жерине Ыйса келиш керек. 그래서 로마서 9장 5절에 보시면 Ошол себептен Римдиктерге 9-бөлүм 5-аятты карасак, 아주 중요한 말씀입니다. бул жерде абдан маанилүү сөздөр айтылган. 같이 읽어보시겠습니다. Чогуу койлуу. Түпкү ата бабалар да алардыкы, Машаяк да алардан чыккан. Ал баардыгынын үстүнөн башкарып турган Кудай. Ага түбөлүк даңк таандык. Амин. 예수님이 누구시라고요? Ыйса ким экен? 세세의 찬양을 받으실 하나님이시니라. Ал баардыгынын үстүнөн башкарып турган Кудай дейт. 근데 하나님이 왜 사람의 모습으로 오셔야 됩니까? Ан ошондо Кудай эмне себептен адам кейпинде келиш керек эле? 그게 제일 중요한 내용이잖아요. Ушул эң маанилүү суроо. 이제 내일과 모레 자세하게 배울 겁니다. Бул жөнүндө эртең жана бүрсүгүнү да тереңирээк үйрөнөбүз. 왜 사람의 모습으로 오셔야 되는지 Ал эмне себептен адам кейпинде келиш керек эле? 자세히 배울 거예요. Тагыраак үйрөнөбүз. 이미 창세기 3장 15절에 예언되어 있죠. Ал жөнүндө башталыш 3-бөлүм 15-аятта эле пайгамбарчылык айтылган. 아담 하와가 범죄를 했습니다. Адам ата менен обо эне күнөө кетирет. 하나님이 각각 저주를 하시면서요. Кудай ар бирөөнө каргыш айтып жатып, 특별히 뱀에게 하신 말씀이 있죠. өзгөчө жылаанга карата айткан сөздөрү бар. 내가 너로 여자와 원수가 되게 하겠다. Аял өкөңөрдүн ортосуна кастык коем дейт. 그리고 너의 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하겠다. Анан сенин тукумуң менен аялдын тукумунун ортосуна дагы кастык болот дейт. 여자의 후손은 네 머리를 깨버릴 것이고 Аялдын тукуму сенин башыңды жанчыйт. 너는 그의 발꿈치를 물어버릴 것이다. Сен болсо анын согончогун чагасың. 이렇게 예언이 되어 있죠. Ушундай пайгамбарчылык айтылган. 바로 이 그림처럼 Ушул сүрөт сыяктуудай. 여자의 후손은 뱀 머리를 확 깨버리고 Аялдын тукуму жыландын башын жанчып атат. 뱀은 여자 후손 발꿈치를 물어버릴 것이다. Жылаан болсо бул аялдын тукумунун согончогун чагып атат. 이것도 무슨 말일까요? Бул сөздөрдүн мааниси кандай? 이 땅의 모든 사람은 다 남자의 후손이죠. Бул дүйнөдөгү баардык адамдар эркектин тукуму болуп эсептелинет, туурабы? 혹시 우리 중에
아버지 없이 태어난 사람이 있어요? же биздин арабызда мындай атасы тиешеси жок эле атасыз эле төрөлгөндөр барбы? 있어요, 없어요? барбы же жокпу? 아, 있는데요. мен бармын дегендер 저는 барбы? 시험관 아기로 태어났는데요. 네. 모르나요? 넘어갑시다 그러면. 모든 사람은 다 남자의 씨로 네, 태어나잖아요. баардык адамдар эркектин тукуму катары төрөлөт. 근데 예수님만은 남자의 씨로 태어난 게 아니죠. бирок ыйса гана эркектин тукуму катары төрөлгөн эмес. 바로 성령으로 마리아의 태만 10달 동안 빌린 거예요. ал ыйык рух аркылуу мариямдын курсагын 9 айга колдонгон болчу. 이게 마태복음 자세히 나와 있잖아요. бул жөнүндө Матай китебинде так жазылып турат. 또 구약에도 예언되어 있고. ал жөнүндө эски келишимде дагы пайгамбарчылык айтылган. 이건 무슨 말이냐? бул сөздөрдүн мааниси кандай? 바로 마귀가 사람들을 충동시켜서 예수님을 십자가에 못 박아 죽여버렸잖아요. шайтан болсо адамдар аркылуу иштеп ыйсаны айкаш чачкага өлтүрдү. 근데 여러분 잘 생각해 보세요. бирок жакшылап ойлонуп көрсөңүздөр. 예수님이 얼마나 많은 이적을 행하셨습니까? ыйса ошол кезде канчалаган көптөгөн кереметтерди көрсөттү эле. 근데 힘이 없어서 붙잡혀서 십자가에 죽었다고 생각하세요? алсыз болгондуктан, күчү жок болгондуктан кармалып калып, айкаш чыгашта өлдү деп ойлойсуздарбы? 아니죠. андай эмес 잘 да. 아시죠? жакшы эле билесиздер да. 군대가 예수님을 붙잡으러 왔습니다. аскерлер ыйсаны кармаганы келишкен. 그때 베드로가 칼을 빼서 한 사람 귀를 잘라버렸잖아요. ошондо Петр канжарын сууруп чыгып, бир кулдун кулагын кесип салган болчу. 그 사람 이름도 기록되어 있어 말고라고. малох деп кулдун аты жазылып турат. 예수님 그러시면 베드로야 칼 집어넣어라. ыйса Петрге айтат, канжарыңды кынына сал деп. 내가 지금이라도 하나님께 기도하면 эгерде мен азыр Кудайга сыйына турган болсом, 엄청난 군대가 와서 다 죽여버릴 거다. анда түмөндөгөн периштелер келип булардын баарын кырып салат. 근데 그렇게 되면 бирок эгерде андай кыла турган болсом, 어떻게 사람들이 구원받을 수가 있겠느냐. анда адамдар кантип куткарылат? 나는 십자가에 죽으러 왔다고 말씀하신 거예요. мен бул дүйнөгө айкаш чыгачка өлүш үчүн келдим дейт. 그것이 하나님의 계획이라는 겁니다. ошол Кудайдын планы болгон. 마귀는 사람을 통해서 예수님을 십자가에 못 박아 죽였지만 шайтан болсо адамдар аркылуу ыйсаны айкаш чыгачка ката өлтүрдү. 그렇죠. 이사의 발꿈치 후손의 발꿈치를 물어버렸지만 мындай кылганы бул аялдын тукумунун согончогун чакканы. 하나님은 그 일을 통해서 인간 구원을 완성하신 거예요. бирок Кудай ошол иш аркылуу адамдарды куткаруу ишин ишке ашырды. 마귀의 권세를 깨버린 겁니다. шайтандын бийлигин талкалап салды. 지금 마귀는요 머리 깨진 뱀이에요. азыр шайтан болсо башы жанчылган жылан. 이것이 하나님의 계획이라는 겁니다. ушул Кудайдын планы болгон. 분명히 아셔야 됩니다. ошол жөнүндө так билиш керексиз. 근데 이제 이스라엘 민족이 예수님을 배척했잖아요. ысрайыл эли ыйсаны четке какпады, андан 근데 баш тартышты. 이유가 있습니다. анын себеби бар. 우리 그 이유를 통해서 교훈을 받아야 돼요. биз ошол себептер аркылуу сабак алышыбыз керек. 왜 이스라엘 사람들이 예수님을 십자가에 못 박아 죽였을까? ысрайыл эли эмне себептен ыйсаны айкаш чыгачка ката өлтүрүп салышты? 많은 기적을 보이시고 ал аларга көптөгөн кереметтерди көрсөткөн болчу. 사람들을 가르치신 너무나 귀한 분이신데 адамдарды окуткан аябай баалуу адам болгон. 아니 죄가 전혀 없잖아요. такыр күнөө кетирген эмес. 빌라도가 다 조사해 봤어요. Пилат дагы ал жөнүндө изилдеп көргөн. 이 예수는 죄가 없는 사람이다. ыйсада күнөө жок дейт. 왜 죽여달라고 하냐? эмне үчүн аны өлтүр деп атасыңар? 근데 유대 종교가들은 예수님 죽여달라고 막 외쳤거든요. бирок дегенде жүйүттөрдүн диний кызматчылары ыйсаны өлтүрүп бер деп айтышкан. 그 이유가 뭘까요? анын себеби эмнеде? 우리 정말 오늘 이 이유를 분명히 아셔야 됩니다. бүгүн биз ошол себебин билишибиз керек. 그리고 우리도 각자 교훈을 받아야 жана 돼요. ошол аркылуу ар бирөөбүз сабак алышыбыз керек. 여기 제가 세 가지로 정리할 수 있습니다. 3 себебин айтсак болот. 첫 번째 이유는요. биринчи себеп, 이스라엘 사람들은 성경에 기록된 메시아를 정확히 몰랐던 거예요. ысрайыл эли ыйык жазууда жазылып турган Машаяк жөнүндө так билишкен эмес. 바로 성경을 정확히 몰랐던 거죠. ыйык жазууну так билишкен эмес. 자, 성경에 두 종류의 메시아가 기록이 되어 있습니다. ыйык жазууда Машаяктын 2 келбети жазылат. 이사야 53장에는 우리를 구원하기 위해서 대신 죽으실 메시아가 예언되어 있어요. Ышая 53 бөлүмдө бул дүйнөгө келип, биздин ордубузга өлө турган Машаяк жөнүндө жазылат. 바로 하나님의 계획이 예언되어 있잖아요. Кудайдын планы пайгамбарчылык катары жазылып турат. 우리 모든 사람의 죄악을 예수님에게 담당시키실 것이고 Бардык адамдардын күнөөсүн ыйсанын моюна жүктөйт деп.
예수님은 우리의 죄를 지고 돌아가실 것이다. Ыйса болсо биздин күнөөлөрүбүздү мойнуна алып өлөт деп. 채찍에 맞고 Камчы менен сабалат. 몸이 가시에 찔리고 Текенек тагышат деп. 또 시편 22편도 정확히 예언하고 있죠. Ал жөнүндө Забур 22 бөлүмдө дагы пайгамбарчылык айтылат. 근데 또 시편 2장에 보면 Бирок Забур 2 бөлүмдө 또 다른 메시아가 예언되어 있어요. Машаяктын дагы башкача түрү жазылат. 만왕의 왕으로 오시는 메시아. Падышалардын падышасы катары келе турган 막 쇠 Машаяк. 몽둥이를 가지고요. Темир таягы менен 막 그릇을 깨부시는 것처럼 идиштерди талкалаган сыяктуудай. 만국을 통치하실 메시아도 예언되어 있거든요. Бүт дүйнөнү башкара турган Машаяк жөнүндө жазылат. 근데 이스라엘 사람들은 Ысрайыл эли болсо, 어떤 메시아를 원했느냐? алар кандай Машаякты каалап атышты эле? 만왕의 왕의 메시아만 원했던 거예요. Падышалардын падышасы катары келе турган гана Машаякты 물론 күтүшкөн. 그때 이스라엘 사람은 로마의 식민지였습니다. Анткени ошол доордо Ысрайыл эли Рим империясынын колониясы катары жашачу. 무려 600년 동안이나 강대국의 식민지로 살았어요. Алар 600 жылга жакын убакыт көптөгөн чоң мамлекеттердин колониясы катары 그러니까 жашашкан. 무엇을 원하고 있느냐? Ошол себептен алардын эң чоң каалоосу эмне эле? 빨리 약속하신 메시아가 와서 우리를 로마로부터 독립을 시키고 세계 왕이 되는 것을 원했던 겁니다. Убадада айтылган Машаяк тезирээк келип, бизди ушул падышачылыктардан бошотсо жакшы болмок деп аябай күтүшкөн. 왜 두 가지 메시아가 예언되어 있죠? Эмне себептен Машаяктын эки түрү жазылат? 하나님의 계획이에요. Бул дагы Кудайдын планы. 처음 오실 때는 Ыйса биринчи ирет келеринде, 우리의 모든 죄를 구원하실 메시아가 오셔야 됩니다. биринчи келеринде бизди баардык күнөөдөн куткара турган Машаяк катары келиш керек. 여러분, 죄 때문에 지옥 가는 사람에게 정말 무엇이 필요할까요? Сиздер кандай ойлойсуздар? Күнөөсү үчүн тозокко бара жаткан адамга эмне абдан маанилүү болуп эсептелет? 죄 때문에 지옥 가는 사람에게 무엇이 필요하죠? Күнөөсү үчүн тозокко бара жаткан адам үчүн эмне керек? 부자가 필요해요? Бай болушпу? 왕이 되는 게 필요합니까? Падыша болуш керекпи? 아니죠. Андай эмес да. 그 죄를 영원히 용서받는 게 너무너무 중요하잖아요. Ошол бүт күнөөсүнөн түбөлүккө кечирим алуу ал үчүн абдан маанилүү. 당연하죠. Албетте ушундай да. 하나님은 그 일을 계획하신 거예요. Кудай ошондой ишти пландаган. 지옥 가는 사람들을 구원하시기 위해서 메시아를 보내서 우리를 구원할 계획을 세우신 겁니다. Тозокко бара жаткан адамдарды куткарыш үчүн бизди куткарууга Машаякты даярдаган. 그리고 다시 오실 때는 Ал эми экинчи ирет келеринде 이제 끝까지 예수님을 배척하는 사람들을 심판하시고 만왕의 왕으로 오시는 거예요. аягына чейин Машаяк Ыйсадан баш тарткан адамдарды соттоп, бул дүйнөнү башкара турган падышалардын падышасы катары келет. 그 내용을 정확히 몰랐던 거죠. Ушул нерсени алар так билишкен эмес. 성경을 정확히 몰랐던 겁니다. Ыйык жазууну так билишкен эмес. 근데 지금도 그래요. Азыр деле ошондой. 왜 교회 다니십니까? Адамдардан эмне үчүн жыйынга барасыз деп сурасаң, 왜 예수 믿습니까? эмне үчүн Ыйсага ишенесиз деп сурасаң, 병 나으려고요. оорудан айыгыш үчүн, 부자 되기 위해서요. байыш үчүн, 우리 가족이 잘 먹고 잘 살아야죠. же мен үй бүлөм жакшы ичип жеп жашаш керек. 행복하게 살기 위해서 예수 믿습니다. Бактылуу жашаш үчүн Ыйсага ишенip атам. 그건 뭔가 잘못 믿고 있는 거예요. Мындай ишенгени туура эмес ишенгендиги. 이 땅에서는요. Анткени бул дүйнөдө 악한 자가 훨씬 더 잘 먹고 잘 살아요. мыйзамсыздар дагы жакшыраак бай жашайт, жакшы ичип жеп жашашат. 그거 아세요? Ушуну билесиздерби? 이 땅은 잠깐 끝날 인생입니다. Бул дүйнөдөгү жашоо бир аз убакыттан кийин эле бүтө турган жашоо. 오늘 배우시겠지만 잠시 후에 다 불태워질 것들이에요. Бир аз убакыттан кийин үйрөнөбүз, бул дүйнөдө болгон нерсенин баары өрттөнө турган нерселер. 진짜 영원한 천국과 영원한 지옥이 있잖아요. Чыныгы түбөлүктүү бейиш жана түбөлүктүү тозок бар. 그 문제를 먼저 찾아봐야 되는데. Биринчи ошол маселени караш керек. 예수 믿으면 천국 가겠지. Бирок адамдар Ыйсага ишенсем бейишке барат болушум керек да. 이렇게 막연하게 생각하잖아요. Ушундайча үстүртөн ойлонушат. 제가 첫날 무엇을 시작할 때 무엇을 제가 강조해서 말씀드렸습니까? Мен сөздүн башында эмнеге басым жасап айттым элем? 많은 사람이 다 천국 가기를 원해요. Көп эле адамдар бейишке баргылары келишет. 열심히 종교 생활합니다. Тырышчаактык менен диний жашоо менен жашашат. 기독교도 그러고 Машаяка ишенгендер дагы, 무슬림도 그러고 мусулмандар дагы, 힌두교인도 그러고 индуизм динине ишенгендер 모든 дагы 종교인들은 열심히 하잖아요. иши кылып
болгон баардык диндерге ишенген адамдар өз дининде аябай тырышчаактык көрсөтүшөт. 왜 열심히 하죠? Эмне үчүн тырышчаактык көрсөтүшөт? 그렇게 해야 천국 간다고 생각을 하고 있으니까요. Анткени ошондой кылсак анан бейишке барабыз деп ойлошот. 근데 예수님 뭐라 말씀하시죠? Бирок Ыйса эмне деп атат? 나더러 주여 주여 하는 자마다 천국에 다 들어갈 것이 아니요. Мени теңир дегендин баары эле асман падышачылыгына 우리의 кирбейт. 많은 사람이 가지 못한다고 말씀하셨어요. Көптөгөн адамдар кире албайт деп атат. 주여 구원한 자가 적습니까? Теңир куткарылгандар азбы деп сураганда, 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰라. тар эшиктен кирүүгө аракеттенгиле деген. 들어가기를 구해도 못한 자가 많을 거다. Анткени көптөр кирүүгө аракеттенишет, бирок кире алышпайт. 자, 그런 말씀을 들으면 어떤 생각을 해야 되죠? Ушундай сөздөрдү угатканда эмне жөнүндө ойлонуш керек эле? 야, 내가 진짜 확실하게 믿고 있는지 내 믿음을 확인해 봐야 되겠다. Мен туура ишенип жаттым болду экен, ишенимди текшерип көрөйүнчү. 내가 오늘 죽을지도 모르고 내일 죽을지도 모르잖아요. Анткени мен бүгүн өлүп калышым мүмкүн же эртең өлүп калышым мүмкүн. 아무도 내일 일을 사람은 장담할 수 없습니다. Эч ким эртеңки күнгө кепилдик бере албайт. 그럼 무엇이 제일 중요할까요? Ошондо эң маанилүү нерсе бул эмне? 영혼이 구원받고 천국 갈 확실한 믿음을 가지는 것이 제일 중요한 거예요. Жандын куткарылышы жана бейишке алып баруучу ишенимге ээ болуу бул адам үчүн эң маанилүү нерсе. 근데 사람들은 그건 나중으로 생각하잖아요. Бирок адамдар бул маселени кийинкиге жылдырып коюшат. 성경을 정확히 모르기 때문에 그렇습니다. Эмне үчүн антишет? Ыйык жазууну так билбегендиктен. 두 번째 이유는요. Анан экинчи себеп, 정말 그들은 영적인 일에 무관심해서요. алар рухий нерселерге кайдыгер болушкан. 예수님이 떡 만들어주고 병 낫게 하니까 많이 예수님께 몰려갔잖아요. Ыйса аларга нан берип, оорулардан айыктырганда толтур адамдар Ыйсанын артынан ээрчип 내 жүрүшкөн. 병도 낫게 해주십시오. Менин да оорудон айыктырып бериңизчи. 떡 만들어 주세요. Нан бериңизчи. 근데 영원한 생명에 대한 말씀을 하니까 다 집에 다 가버렸어요. Бирок Ыйса түбөлүк өмүр жөнүндө сөз айтып баштаганда баары үйлөрүнө кетип калышат. 그 말씀이 어렵도다 하고 다 집에 가버렸다니까요. Бул сөздөр оор сөздөр экен деп баары үйлөрүнө кетип калышат. 정말 중요한 영적인 일에 무관심했고 Чындап маанилүү болуп эсептелген руханий нерсеге кайдыгер болушкан. 또 마태복음 23장에 보면 유대인들 예수님이 종교인들을 책망하셨어요. Анан Матай 23-бөлүмдө болсо Ыйса жүйүттөрдүн диний кызматчыларын аябай ашкерлеген болчу. 너희가 지금 잘못 가르치고 있다. Силер азыр туура эмес окутуп жатасыңар. 내가 열심히는 하고 있지만 잘못 가르치고 있다. Силерде тырышчаактык бар, бирок туура эмес окутуп жатасыңар. 이 지금 천국 문을 너희가 막고 있다. Силер асман падышачылыгын эшигин жаап турасыңар. 너희도 들어가지 않고 그리고 다른 사람도 들어오지 못하게 막고 있다. Өзүңөр да кирбейсиңер жана башкалар да кирбес үчүн жаап алдыңар дейт. 와 있을진저 Силерге кайгы деп. 서기관과 바리새인들이요. Мыйзам окутуучулар жана фарисейлер. 자, 그런 책망을 들었으면 Эгерде алар ушундай ашкерлөөгө кабылса, 고쳐야 되잖아요. анда оңдош керек эле да. 예수님이 그 말씀을 하셨는데 Бул сөздөрдү аларга Ыйса айтып атса, 종교들 어떻게 한 줄 아세요? бирок диний кызматчылар эмне кылган билесиздерби? 도리어 죽이려고 했죠. Тескерисинче Ыйсаны өлтүрөлүктешкен. 결국 죽여버렸잖아요. Жыйынтыгында өлтүрүп салышты. 어떻게 됐습니까? Эмне болду? 여기 마태복음 27장 25절에 보면요. Матай 27-бөлүм 25-аятты карасак, 빌라도는 로마에서 파견된 총독입니다. Пилат деген болсо Рим тараптан жиберилген башкаруучу болгон. 죄 없는 예수를 죽여달라고 하니까 처음에 3번씩이나 거부했어요. Күнөөсү жок Ыйсаны өлтүрүп бер деп суранып келишкенде, ал 3 жолу баш тарткан болчу. 나 예수 못 죽인다. Мен Ыйсаны өлтүрө албайм. 왜 죄가 없는 사람을 죽여달라고 하냐? Эмне үчүн күнөөсү жок адамды өлтүрүп бер деп атасыңар? 계속 죽여달라고 하죠? Бирок алар кайра өлтүрүп бер дей бергендиктен, 빌라도가 어떻게 한 줄 아세요? Пилат эмне кылган билесиздерби? 좋다, 죽여주겠다. Макул өлтүрүп берейин. 하지만 예수를 죽인 벌이 있다면 Бирок эгерде Ыйсаны өлтүргөндүгү үчүн кандайдыр бир жаза болсо, 나는 받을 수 없다. анда мен ал жазаны ала албайм. 너희가 받을 수 있느냐? Ошол жазаны силер аласыңарбы? 그때 한 말이 이 말을 한 거예요. Дегенде алар мындай деп жооп беришкен. 우리 같이 읽어보시겠습니다. Бул аятты баарыбыз чогуу койлу. Элдин баары, анын каны биздин жана биздин балдарыбыздын мойнунда болсун деп жооп беришти. 그 피값을 우리와 우리 자손에게 돌릴지어다.
Анын каны биздин жана биздин балдарыбыздын мойнунда болсун дейт. 이게 얼마나 무서운 말이에요. Бул кандай гана коркунучтуу сөздөр. 그 벌 우리가 받을게요 해도 무서운 말인데 Ал жазаны биз алалык десе деле бул сөздөр коркунучтуу эсептелмек. 그 죄값을 우리 어리지사 자손 대대로 받겠습니다. Бирок ошол жаза болсаны биз жана биз гана эмес балдарыбыз укум тукумубузга чейин алсын деп жооп берип атышат. 그러니까 걱정하지 말고 죽여달란 말이잖아요. Ошол себептен эч ойлонбостон өлтүрүп бер деп атат. 그래서 26절에 보면 Анан 26-аятты карасак, 읽어보실래요? мен окуп берейин. Ошондо Пилат аларга Барабаны бошотуп берди. Ыйсаны болсо камчы менен сабаткандан кийин айкаш жыгачка кадатуу үчүн аскерлердин колуна тапшырды. 그들이 스스로 잘못된 선택을 했죠. Өздөрү туура эмес тандоо жасашты. 그리고 그들은 형벌을 받았잖아요. Ошол себептен жазаланышты. 우리 이제 끝날 때 잠깐 말씀 배웠죠? Биз кечээ күнү сөздүн аяк жагында үйрөнүп кеткенбиз. 딱 그 형벌 받은 것을 간단하게 이렇게 정리할 수 있어요. Алардын жазаланганын мындайча кыскача түшүндүрсө болот. 레위기 26장에 보면 하나님이 이미 예언하셨거든요. Лебилер 26-бөлүмдө Кудай алдын ала пайгамбарчылык айткан. 같이 읽어보시겠습니다. Баарыбыз чогойлу. Ал эми өзүңөрдү ар кыл элдин арасына таратам. Аркаңардан кылычымды сунам. Жериңер эйин калат. Шаарларыңарды талкалайм. 하나님께서 이스라엘 민족을 전 세계에 흩어버릴 것이고 Кудай болсо Исраил элин ар кыл элдин арасына таратам деген. 또 하나님께서 칼을 빼어 그들을 따르게 하리니 Жана Кудай болсо аркаңардан кылычымды сунам деген аларга. 땅은 황무지가 되고 성읍은 완전히 다 황폐하게 될 것이다. Жериңер эйин калат, шаарларыңарды талкалайм. 이 말씀대로 이루어졌죠? Ушул сөздө кандай айтылса ошол боюнча аткарылдыбы? 무려 2000년 동안 이 말씀대로 이루어졌어요. 2000 жыл бою ушул сөз боюнча аткарылды. 근데 벌 받는 기간이 딱 정해져 있습니다. Алардын жаза ала турган убактысы дагы белгиленген. 예수님이 이렇게 말씀하셨는데 Ыйса мындай деп айткан болчу. 누가복음 21장 20절부터 말씀입니다. Лука 21-бөлүм 20-аяттан баштап карасак. 천천히 읽어보실래요? Мен окуп берейин. Иерусалимди аскерлер курчап алганын көрсөңөр, анда анын кыйрай турган убагы жакын калганын билгиле. Ошондо Жүйүт аймагында жашагандар тоого качып кетишсин. Шаардагылар шаардан чыгып кетишсин. Шаардын сыртындагылар шаарга киришпесин. Анткени ошол күндөр Кудайдын элди жазалай турган күндөрү, ыйык жазууда жазылгандардын баары орундалат. 이날들은 기록된 모든 것을 이루는 형벌의 날이 될 것이다. Анткени ошол күндөр ыйык жазууда жазылгандардын баары орундалат деп атат. 구약 Кудайдын жазалай 성경에 турган күндөрү. 구약 성경에 받을 벌이 기록이 되어 있잖아요. Ыйык жазууда эски келишимде алар кандай жаза ала тургандыгы жөнүндө жазылып турат. 모든 벌을 다 받는 날이 될 것이다. Ошол жазылып турган баардык жаза ала турган күндөр дейт. 23절에 보면 23-аятты карасак, 이렇게 보시죠. ошол күндөрдө кош бойлуу жана эмчекте баласы бар аялдарга кыйын болот. Анткени жер үстүндө чоң алаамат болуп, бул элдин башына Кудайдын каары түшөт. 왜 아이비인 자와 젖먹인 자가 화가 있다고 말씀하실까요? Эмне үчүн кош бойлуу жана эмчекте баласы бар аялдарга кыйын болот дейт. 로마가 쳐들어와서 다 죽여버렸거든요. Анткени римдиктер келип алардын баарын өлтүрүшкөн. 임산부의 배를 갈라 죽이고 Кош бойлуу аялдардын курсактарын жарып өлтүрүшкөн. 젖먹이를 빼앗아 돌에 메어쳐 죽여버렸습니다. Эмчектеги баласын колунан жулуп алып ташка уруп өлтүрүшкөн. 무려 110만 명을 비참하게 죽여버렸거든요. Ушундайча 1 миллион 100 миң адамды аяосуз өлтүрүшкөн. 얼마나 끔찍한 Бул 일입니까? канчалык гана коркунучтуу, аянычтуу иш. 이 내용은 역사책에도 정확히 на와 있어요. Бул болуп өткөн окуя жөнүндө тарыхый китептерде дагы так жазылып турат. 이 내용을 정확히 기록한 역사학자들도 많습니다. Ушул кезде болгон иштерди так жазган тарыхчылар дагы бар. 이걸 정확히 정언해 주고 있어요. Ушул нерселерди так далилдеп берип атышат. 근데 언제까지 벌을 받느냐? Алар кайсыл убакытка чейин жаза алышат деп атат. 24절은 우리 같이 읽어 보시겠습니다. 24-аятты баарыбыз чогойлу. Алар өткүр кылычтан кырылышат. Бардык бутпарас элдердин арасына туткундалып кетишет. Бутпарастардын заманы бүткөнчө Иерусалим алардын таман астында калат. 언제까지 벌을 받는다고요? Кайсыл убакытка чейин жазаланышат экен?
예루살렘은 이방인의 때가 차기까지 이방인들에게 밟힐 것이다. Бутбарастардын заманы бүткөнчө Иерусалим алардын таман астында калат дейт. 이방인의 때. Бутбарастардын заманы. 바로 이방인들이 구원받는 시대를 말하는 겁니다. Бул бутбарастардын куткарыла турган убактысын түшүндүрүп атат. 자, 이스라엘 민족이 예수님을 배척했죠. Исраил эли болсо Ыйсадан баш тартып коюшту. 생명의 주를 부인하고 죽여버렸습니다. Өмүрдүн теңиринен баш тартып аны өлтүрүп салышты. 그들은 벌을 받게 되고 Ошол себептен алар жазаланышты. 이제 이 귀한 복음이 어디로 왔죠? Эми ошол баалуу жакшы кабар кимдерге өттү? 이방인들에게 복음이 오게 됐잖아요. Ошол жакшы кабар бутбарастарга өттү. 그 내용이 사도행전 2장 내용이에요. Булар жөнүндө болсо элчилердин иштери 2 бөлүмдө жазылат. 오순절 성령이 강림하시게 되고 50 күн майрамында ыйык рух түшүп, 사도들 입에서 방언이 터져 나오게 되고 элчилер ар кандай тилдерде сүйлөп баштайт. 그리고 각 나라 말로 예수님이 하신 일을 전하게 되잖아요. Ар кандай тилде Ыйса аткарып койгон ишти жеткизишет. 그래서 예루살렘부터 Ошентип Иерусалимден баштап 온 유대, бүт жүйүт аймагында, 사마리아, 사마리아다, 땅 끝까지 атүгүл бүт жер жүзүндө 복음이 전파될 것을 말씀하셨고 жакшы кабар таратылары жөнүндө айткан. 결과 어떻게 됐죠? Жыйынтыгында эмне болду? 기레기서 사람들도 Кыргыздар дагы 그 복음을 듣고 있잖아요. ошол жакшы кабарды угуп атышат. 한국 사람도 복음을 듣고 있고 Корейлер дагы жакшы кабарды угуп атышат. 그러죠? Туурабы? 우리 이방인들이잖아요. Биз болсо бутбарастарбыз да. 지금 유대인들은 어떻게 할까요? Азыр жүйүттөр эмне кылып атат? 제가 이스라엘 다녀왔는데 Мен мурун Исраилга барып келгем. 지금도 예수님을 안 믿어요. Алар азыркыга чейин Ыйсага ишенишпейт. 싫어합니다. Аны жаман көрүшөт. 예수 믿으면 굉장히 싫어해요. Ким Ыйсага ишенем деп айтса, ал адамды исраилдыктар аябай жаман көрөт. 죽이려고 합니다. өлтүргүлөрү келишет. 왜 그럴까요? Эмне үчүн? 아직 그들이 구원받을 때가 아니기 때문에 그래요. Анткени алар азыр куткарыла турган убакыт эмес. 자, 이방인들이 구원받을 때가 있습니다. Бутбарастардын куткарыла турган убактысы, заманы бар. 자, 그 일이 딱 때가 되면 Аны ошол заман бүткөндө, 숫자가 차면 бутбарастарды куткарылган бутбарастардын саны толгондо, 로마서 11장은 그 숫자에 대해서도 말씀하고 있어요. Римдиктерге 11 бөлүмдө ошол сан жөнүндө да жазылат. 물론 몇 명인지 저도 몰라요. Албетте так канча экенин мен билбейм. 하나님의 제가 숫자가 딱 차게 되면 Эгерде Кудай белгилеп койгон ошол сан толгондо, 예수님은 재림하시는 거예요. анда Ыйса кайра келет. 그래서 구원받은 모든 이방인을 다 데리고 올라가십니다. Куткарылган бардык бутбарастарды көтөрүп кетет. 그리고 약속하신 대로 이제 7년 동안 이스라엘 민족을 구원한 일을 하시는 거예요. Андан кийин убада боюнча 7 жылдын ичинде Исраил элин куткарат. 그 7년은 이스라엘 민족과 약속하신 7년입니다. Ал 7 жыл деген бул Исраил элине берилген убада. 우리 이방인들은 구원받을 수 없어요. Ал убакытта биз бутбарастар куткарыла албайбыз. 이제 유대인들이 구원을 받는 거예요. Анткени ал убакытта жүйүттөр куткарылат. 우리 본문에서 읽었던 말씀처럼 Бүгүн негизги аятта окуп кеткендей, 무화과 나무의 비유를 배우라. анжир дарагынан сабак алгыла. 그 가지를 내면 여름이 가까운 줄 아는 것처럼 Анын бутактары көп бүчүр байлап калганда жай келерин аз калганын билесиңер. 너희도 이 모든 일을 보거든 인자가 가까이고 문 앞에 있는 줄 알라. Ошол сыяктуу эле силер мунун баарын көргөнүңөрдө аз калганын, босогодо турганын билсеңер болот дейт. 다시 이스라엘 민족이 회복이 되는 거예요. Бул кайра Исраил эли калыбына келет деген сөз. 자, 시간이 없어 제가 이제 말씀만 드리겠습니다. Убакыт аз болгоно байланыштуу мындай эле айтып берип атам. 집에 가시면 꼭 읽어봐야 될 성경이 있어요. Ан үйгө барганда сөзсүз окуп чыгыш керек болгон 바로 аяттар бар. 에스겔서 말씀입니다. Жезикил китебин 에스겔 36장 내용은 황무지가 아름다운 땅으로 바뀐대요. Жезикил 36 бөлүмдө ээн калган жер аябай кооз жер болуп өзгөрөт деп айтылат. 에덴 동산처럼 바뀐답니다. Эден багындай болуп өзгөрөт деп айтылат. 하나님이 바꿔 주신대요, 그렇게. Кудай ошондойчо өзгөртөм деп атат. 이유도 설명해 주십니다. Анын себебин дагы түшүндүрүп берген. 바로 이스라엘 민족 때문에 하나님의 이름이 더러워졌잖아요. Анткени Исраил элинин айынан Кудайдын ысымы булганып калган. 유대인 보고 뭐라 말합니까? Анткени адамдар жүйүттөрдү көрүп эмне деп айтышты эле? 야, 저들은 하나님의 백성인데 Бул Кудайдын эли эмес беле? 왜 이렇게 비참하게 죽임을 당하냐? Эмне үчүн алар ушундайча аянычтуу өлүмгө дуушар болуп атышат? 저 이스라엘 보고 있으니까 하나님이 안 계신 것 같아. Исраилга караганыбызга жараша Кудай жок окшойт. 바로 이스라엘 민족 때문에
하나님의 이름이 더러워졌잖아요. ушундайча Ысрайыл элин айынан Кудайдын ысымы булганып калган. 그래서 하나님께서 내 이름을 내가 아꼈다. Ошол себептен Кудай эмне деп атат? Мен өз ысымымды аядым дейт. 내가 내 이름을 위해서 이스라엘 민족을 다시 회복시키겠다. Мен Ысрайыл элин өзүмдүн ысымым үчүн калыбына келтирем дейт. 먼저 황무지 땅을 아름다운 땅으로 바꿔줄 거고 Биринчиден алардын ээн калган жерин коо жер кылып өзгөртөм дейт. 특별히 농사짓는 땅으로 바꿔줄 거다. Өзгөчө мындай иштетип ала турган жер кылып өзгөртөм дейт. 잠깐 이 그림 한번 보여드릴까요? Бул сүрөттү көрсөтүп берсем, 자, 이렇게 황무지 땅입니다. ушундай ээн калган жер болчу. 몇 년 동안, 1900년 동안 Канча жылга? 1900 жылга. 어떻게 이런 땅에 농사를 지을 수 있겠어요? Кантип ушундай жерди иштете алмак элек? 이건 불가능한 일이죠. Бул мүмкүн эмес. 근데 하나님은 이 땅을요 아름다운 땅으로 바꿔주시겠다. Бирок Кудай ушул жерди коо жер кылып өзгөртөм дейт. 이렇게 농사를 짓죠. Ушундайча жер иштетип 그들이 башташты. 1948년 5월 14일 독립을 했습니다. Алар 1948 жылы 14 майда эгемендүүлүккө ээ болгон. 그리고 땅을 개간하고 집을 짓기 시작했죠. Жер иштетип үй куруп башташкан. 이렇게 점점점 바뀌고 있죠. Ушундайча ал жер ушундайча өзгөрүп атат. 원래 농사짓는 땅이 아니었어요. Негизи иштете ала турган жер эмес болчу. 이런 황무지 땅을 농사짓는 땅으로 바꿔 나가는 겁니다. Ушундай чөл сыяктуу ээн калган жерди иштете ала турган жер кылып өзгөртүп атышат. 지금은요. Азыр болсо, 많은 농산물을 지금 생산하고 있죠. азыр көптөгөн жер жемиштерди чыгарышат. 약속하신 대로 이루어진 거예요. Уадада кандай айтылган бойсо, ошол боюнча аткарылды. 1900년 만에 1900 жыл өткөндөн кийин. 그들이 1900년 만에 그 땅에 돌아왔고 Анткени алар өз жерине 1900 жылдан кийин гана кайтып барышты. 그리고 1900년 동안 농사 짓자는 땅을 다시금 아름다운 땅으로 만들었다니까요. 1900 жыл бою иштетилбеген жерди азыр ушундай коо жер кылып коюшту. 에스겔 3장에 계속 말씀하고 있습니다. Жезекил 30 бөлүмдөрдө ушундай айтылат. 나 여호와가 말하였으니 내가 이룰 것이다. Мен Теңирмин, мен айтканымды кылам деп. 내가 그렇게 할 것이다라고 계속 말씀하고 계세요. Мен ошондой кылам деп кайра айтып атат. 그리고 37장 내용은요. Ал эми 37 бөлүмдө 이제 마른 뼈가 살아나는 거예요. куураган сөөктөр кайра тирилет дейт. 한번 읽어 보실래요? Мен окуп берейин. Теңирдин колу менин үстүмдө эле. Теңир мени руху менен алып чыгып, талаанын ортосуна койду. Ал тала сөөгө толгон эле. Ал мени алардын үстүнөн, алардын жанынан тегерете алып өттү. Талаанын бетинде сөөк өтө көп экен. Алар абдан кургак экен. 이렇게 마른 뼈만 가득한 거예요. Ушундай кургак куураган сөөктөр толтура экен деп атат. 인자야, 이 뼈들이 살겠느냐? Адам уулу ушул сөөктөр тирилеби дейт. 여러분 같으면 어떻게 대답하실래요? Сиздер Жезекилдин ордунда болсоңуздар эмне деп жооп бермексиздер? 하나님 이 뼈가 어떻게 살겠습니까? Кудай бул сөөктөр кантип тирилмегеле? 근데 에스겔은 그렇게 대답하지 않았어요. Демек болушуңуздар керек э, бирок Жезекил антип жооп берген жок. 하나님의 뜻이면 할 수 있을 겁니다. Эгер Кудай сиз кааласаңыз анда болот дейт. 그럼 인자야, 자 읽어 보실래요? Үчүнчү аят окуп берейин. Анан ал мага: "Адам уулу, бул сөөктөр тирилеби?" деди. Мен ага: "Кудай Теңир, аны сен билесиң" дедим. Ал мага: "Бул сөөктөргө мындай деп пайгамбарчылык кыл. Кургак сөөктөр, Теңирдин сөзүн уккула. Бул сөөктөргө Кудай Теңир мындай дейт: Мен силерге рух киргизем, ошондо силер тирилесиңер. Силерге тарамыш берем, силердин үстүңөргө эт өстүрөм, силерди тери менен каптайм, силердин ичиңерге рух киргизем, ошондо тирилесиңер жана менин Теңир экенимди билесиңер. Мага кандай буйрулса, мен ошондой пайгамбарчылык кылдым. Мен пайгамбарчылык кылып жатканда бир дабыш чыкты. Сөөктөр кыймылга келип, бири-бирине жакындай баштады. Сөөктөр өзүнүн сөөгүнө жакындай баштады. Ал мага кандай буйруса, мен ошондой пайгамбарчылык кылдым. Ошондо алардын ичине рух кирди. Алар тирилип буттарына турушту. Алар өтө чоң, сан жеткис аскерлер эле.
큰 군대가 됐죠. сан жеткис аскерлерди түздү. 그리고 설명해 주십니다. Анан ал нерсени түшүндүрүп берет. 자, 11절 같이 읽어보실까요? 11 аятты чогуу койлу. Теңир мага мындай деди: Адам уулу, бул сөөктөр бүт Ысрайыл. Алар биздин сөөгүбүз куурап калды. Үмүтүбүз жок болду. Биз түп тамырыбыз менен жулундук деп жатышат. 이 뼈가 누구라고요? Бул сөөктөр ким экен? 이스라엘 온 족속이라. Бүт Ысрайыл дейт. 우리 어제 이제 마지막에 말씀 배웠잖아요. Кече биз сиздер менен сөздүн аяк жагында үйрөнүп кеткенбиз. 그 독일 히틀러가요. 막 무지무지하게 사람을 많이 죽였죠. Германиядагы Гитлер көптөгөн адамдарды өлтүргөн болчу. 우리 600만 명을 죽였잖아요. 6 миллионун өлтүргөн. 그중에 아이가 150만 명이었습니다. Ошол өлтүрүлгөндөрдүн ичинен эле 1 миллион 500 миң кичинекей балдар болушкан. 그때 유럽에 1000만 명 유대인이 살고 있었어요. Ошол кезде Европада 10 миллион жүйүт жашачу. 그중에 600만 명이 죽임을 당했다니까. Ошолордун 6 миллиону өлтүрүлгөн. 집이 있습니까? 돈이 있습니까? 무엇이 있습니까? Аларда эмне бар эле? Үй бар беле, акча бар беле, эмнеси бар эле? 진짜 마른 뼈다귀였죠. Чындап курап калган сөөктөй болуп калышкан. 그런 이스라엘 민족을 하나님이 다시금 큰 군대를 만들어 주신대요. Ошондой Ысрайыл элин Кудай кайрадан сан жеткис күчтүү аскерге айлантам деп атат. 물론 그 일은 하나님만이 할 수 있는 거죠. Албетте бул иш Кудайдын гана колунан келе турган иш. 그래서 12절에 보시면 Ошол себептен 12 аятты карасак, 읽어보시죠. ошондуктан пайгамбарчылык кылып аларга айт. Кудай Теңир мындай дейт: Мына, мен силердин мүрзөлөрүңөрдү ачып, мүрзөлөрүңөрдөн алып чыгам. Менин элим. Анан силерди Ысрайыл жерине алып келем. 하나님께서 무덤을 열어서 너희로께서 나오게 하고 이스라엘 땅으로 들어가게 하리라. Кудай эмне дейт? Мүрзөлөрүңөрдү ачып, мүрзөлөрүңөрдөн алып чыгам менин элим. Анан силерди Ысрайыл жерине алып келем дейт. 물론 이 말씀은 두 가지의 시대를 반영하고 있습니다. Албетте бул аяттар болсо ошо эки доордо боло турган нерсе жөнүндө айтылып атат. 이스라엘 민족의 범죄함으로 바빌론으로 포로로 끌려갔잖아요. Ысрайыл эли күнөө кетиргендиктен Бабыл өлкөсүнө туткунда алып кетишкен. 그래서 70년 동안 비참한 삶을 살았습니다. Ошол себептен 70 жыл аянычтуу жашоо менен жашашкан. 그들을 다시 이스라엘 땅으로 불러오신다는 말씀이기도 하고 Ан ошондон кийин кайра Ысрайыл элине алып келем деген сөз болуп да эсептелинет. 또 더 정확한 예언은요. Дагы тагыраак пайгамбарчылык катары 마지막 시대에 대한 정확한 예언인 거예요. бул дүйнөнүн акырында боло турган иштер жөнүндө так пайгамбарчылык. 왜냐하면 Анткени 그다음에 38장에 가면요. 38 бөлүмдү карасак, 이제 마지막 전쟁이 예언되어 있습니다. дүйнөнүн акырында боло турган согуш жөнүндө пайгамбарчылык айтылат. 로서, 메색, 두발 왕 고. Роша, Мешех, Тубал тын падышасы Гог деп. 그 왕이 이란, 이디오피아, 리비아를 앞세우고 이스라엘을 공격한대요. Ал падыша болсо Иран, Эфиопия, Ливия мамлекеттер менен биргеликте Ысрайыл мамлекетине чабуул жасайт деп жазылат. 예, 나라 이름이 정확히 기록이 되어 있어요. Мамлекеттердин аттары так жазылып турат. 근데 이제 대장 나라 이름은 정확히 나와 있지 않고 Бирок ошол баштай турган мамлекеттин аты так жазылбайт. 단 로스, Бирок Роша дейт. 메색, Мешех, 두발. Тубал. 메색은 모스크바고요. Мешех деген Москваны түшүндүрөт. 두발은 토벌스크, 러시아 시베리아 큰 도시입니다. Тубал деген болсо Тобольск бул Сибирдеги Россиядагы чоң шаар. 그럼 로스가 어떤 나라일까요? Роша деген бул кайсыл мамлекет? 여러분 상상에 맡기겠습니다. Булар сиз өзүңүздөр ойлоп 그 көрүңүздөр. 나라가 이란, 이디오피아, 리비아를 앞세워 간다고 되어 있죠. Ошол мамлекет Иран, Эфиопия, Ливия менен чогуу чабуул жасайт деп атат. 지금 이란 계속 폭동이 일어나고 있습니다. 아세요? Азыр Иранда көп мындай чабуул болуп атат, билесиздер да. 지금 많은 사람 죽고 있죠. Ал жерде азыр көптөгөн адамдар өлүп атат. 그 지도자가 지금 망명할지도 모릅니다. 이제 도망갈지도 몰라요. Ошол иште башкарып аткан адам качып кетиши мүмкүн. 신문에 뭐라 말하죠? Гезитте эмне деп чыгып атат? 어디로 간다고요? Ал каяка кетет деп атат? 예, 모스크바로 간대요. Москвага кетет деп чыгып атат да. 이제 위험해지만 그쪽으로 간다고 말합니다. Эгерде ал жерде дагы кооптуу болуп калса, анда Москвага качып кетет деп 원래 жазылып атат. 이란이란 나라가요 친미 국가였어요.
왕이 있는 나라였잖아요. негизи Иран деген мамлекет бул мындай падыша башкарган мамлекет болчу. 아주 미국과 친한 나라였습니다. Америка менен аябай жакшы мамиледеги мамлекет болчу. 이디오피아도 그렇고요. Эфиопия дагы ошондой мамлекет болгон. 특히 이디오피아는 이스라엘과 형제 국가예요. Өзгөчө Эфиопия бул Израиль менен мындай бир тууган мамлекет десе болот. 거기도 왕이 있었고 Ал мамлекетти дагы падыша башкарчу. 리비아도 왕이 있었어요. Ливияны дагы падыша башкарчу. 그때는 뭐 이스라엘과 싸울 일이 많이 없었습니다. Ал кезде Израиль менен согуша турган себеп жок болчу. 근데 지금은요. Азыр болсо, 다 우리 시대에 азыр биздин убакытта 나라를 다 바꿔버렸죠. азыр мамлекеттин саясаты өзгөрдү. 이제 미국과 친한 나라가 아니고 Азыр ал мамлекеттер Америка менен жакшы мамиледе эмес, 이제 러시아와 친한 나라가 돼버렸잖아요. Россия менен жакшы мамиледеги мамлекеттер болуп 그때 калышты. 마지막 전쟁에 38장이 예언이 되어 있습니다. Ошол дүйнөнүн акырында боло турган акыркы согуш жөнүндө Жезекил 38-бөлүмдө жазылып турат. 또 39장에 가면요. Ал эми 39-бөлүмдө 그 전쟁을 하는데 다 이스라엘한테 다 박살난대요. 다 죽는답니다. согуш ачышат, бирок баардыгы Израиль тараптан кырылат дейт. 그래서 이스라엘도 큰 피해를 받겠죠. Албетте Израиль дагы чоң зыянга учурайт. 자, 그런 내용들이 예언이 되어 Мына 있거든요. ушундай мазмундар пайгамбарчылыкка 그러니까 айтылган. 에스겔 36장 7장의 내용은 그 당시 일이라기보다 마지막 때 일을 예언하시는 말씀이라는 게 정확한 거예요. Жезекил 36-37-бөлүмдөгү айтылган сөздөрдү ошол доорго тиешелүү сөздөр деп айтканга караганда дүйнөнүн акырында боло турган иштерге тиешелүү деп айтсак тагыраак болот. 그래서 내 백성아 내가 너희 무덤을 열고 너희로 거기서 나오게 하고 이스라엘 땅으로 들어가게 하리라. Мына мен силердин мүрзөлөрүңөрдү ачып, мүрзөлөрүңөрдөн алып чыгам, менин элим. Анан силерди Израиль жерине алып келем дейт. 무덤을 열고 너희를 거기서 나오게 한즉 너희가 나를 여호와인 줄 알 거다. Мүрзөлөрүңөрдү ачып, силерди мүрзөлөрүңөрдөн алып чыкканда менин элим, менин теңир экенимди билесиңер. 자, 여러분 생각해 보십시오. Сиздер да ойлонуп көрсөңүздөр. 불과 78년 전만 해도 이스라엘 나라가 없었습니다. Мындан 78 жыл мурун Израиль деген мамлекет жок болчу. 정확히 말씀을 드리면 Дагы тагыраак айтканда 1900년 동안 이스라엘 나라가 없었어요. 1900 жылга жакын убакыт Израиль деген мамлекет жок болчу. 지도에 이스라엘 나라가 없었다니까요. Дүйнөлүк картада Израиль деген мамлекет жок болчу. 그런데 1900년 만에 이스라엘 나라가 세워졌죠. Бирок 1900 жылдан кийин Израиль деген мамлекет түзүлдү. 지금 어떻게 되어 있을까요? Азыр кандай мамлекет болуп калды? 성경 한번 보세요. Ыйык жазууну карасак, 이게 예언이 되어 있습니다. ушундай болоору жөнүндө дагы ыйык жазууда пайгамбарчылык айтылган. 이사야서 6장 22절에 보면 Ышая 60-бөлүм 22 аятты 이제 карасак, 마지막 때가 되면 약한 자가 강국을 이룰 것이다. ошо дүйнөнүн акырында аз элден 1000 эл чыгат дейт. 나 여호와가 속히 이룰 것이다. Эң начар элден күчтүү эл чыгат. Мен теңир муну өз убагында жүзөгө ашырууну тездетем. 이것도 마지막 때 일을 예언하신 말씀이에요. Бул дагы дүйнөнүн акырына карата айтылган пайгамбарчылык. 또 4절에 보면 Анан 4 аятты карасак, 자 동서남북 사면을 보라 무리가 다 모여 네게로 올 거다. башыңды көтөрүп айланаңды кара, алар баардыгы чогулуп сага келе жатышат дейт. 근데 돌아올 때 Кайра кайтып келе жатканда 이렇게 돌아온대요. мындайча кайтып келишет дейт. 구름같이 비둘기가 보금자리로 날아오는 것처럼 날아오는 사람들이 누구뇨? Булуттардай учуп келе жатышкан булар кимдер? Өздөрүнүн кептер канасына көгүчкөндөр болуп учуп келе жатышкан булар кимдер? 물론 앞에는 배를 타고 온다고도 돼 있고, Албетте буга чейин кеме менен келишет деп да жазылган. 자 그 말씀은 이해가 되는데 Бул сөздөрдү түшүнсө болот. 2700년 전에 기록된 말씀인데 Бирок бул сөз 2700 жыл мурун жазылган да. 여러분 잘 한번 보세요. Жакшылап ойлонуп көрсөңүздөр. 이스라엘 사람들이 구름처럼 날아오고 비둘기처럼 날아온대요. 네, Израиль эли кайра өз жерине булуттай учуп келет, көгүчкөндөрдөй учуп келет деп жазып атат. 이게 무슨 말씀이에요? Бул кандай маанидеги сөздөр? 자, 성경은 진리입니다. Ыйык жазуу чындык да. 성경은 사실만을 말씀하고 있죠. Ыйык жазууда фактылар гана жазылган. 이도 사실이란 말인데 Бул дагы факт деген сөз да. 보세요. Бул жакта 이게 карасаңыздар, 이스라엘 지도잖아요. бул Израилдин картасы. 다른 나라입니다. Кичинекей мамлекет. 원래는 배 타고 오든지. же кеме менен келиш керек. 근데요. 배 타고 오도 힘들어요. 멀리서 오지도 못해요. кеме менен келиш да кыйынга турат да, алыстан бери келе алышпайт. 차로 오면 되잖아요. Анда машина менен келсе болот эле го. 근데 지도를 봐요. Бирок картаны жакшылап карасаңыздар, 차로 절대로 못 와요. машина менен ал жерден аларды киргизишпейт. 국경을 안 열어주잖아요. чек араны ачып беришпейт.
왜요? 이스라엘이 지금 아랍과 날마다 지금 전쟁하고 있어요. Анткени азыр Исраил мамлекети араб мамлекеттери менен күнүгө согушуп атат. 독립한 다음 날부터 전쟁했습니다. Эгемендүүлүккө ээ болгон күндөн кийинки күндөн баштап согушуп келет. 자, 오늘 독립했습니다. Бүгүн эгемендүүлүккө ээ болду. 바로 그 다음 날 1차 중동 전쟁. Анан кийинки күнү эле биринчи чыгыштагы согуш башталган. 주변 5개 나라가 쳐들어왔잖아요. Тегерегиндеги 5 мамлекет чабуул жасаган. 2차, 3차, 4차 계속 전쟁을 했습니다. Анан экинчи согуш, үчүнчү, төртүнчү согуш болду. 특히 3차 전쟁할 때는요. Өзгөчө үчүнчү согушта 14개 나라가 14 мамлекет 이스라엘 공격했어요. Исраилга чабуул жасаган 물론 болчу. 이스라엘 이겼습니다. Албетте ал согушта дагы Исраил жеңди. 6일 만에 승리. 6 күндүн ичинде жеңип алды. 그러니까 돌아오려면 Анан ошондо өз жерине кайтып барыш үчүн 배로 오거나 와야 되는데 кеме менен келиш керек да. 어떻게 날아옵니까? Анда кантип учуп келет? 예, 날아오죠. Учуп келе алат да. 비둘기가 딱 집으로 날아오는 것처럼 Көгүчкөндөр өз кептерканасына учуп келген сыяктуудай 비행기로 날아왔잖아요. самолет менен учуп келишти. 계속 비행기로 날아오고 있습니다. Баары самолет менен учуп келип атышат. 사진 보세요. Сүрөттөрдү карасаңыздар, 뭐 오늘도 많이 왔을 거 있을 근데 땅으로 бүгүн деле көп адамдар Исраилга барышса керек. 계속 날아오는 거예요. 그들은요. Алар ушинтип өз жерине учуп барып атышат. 하나님이 불러 모으시잖아요. Кудай аларды өзү чакырып чогултуп 이 атат. 사람 이스라엘 총리입니다. Бул адам болсо Исраилдин 뭐라 말하죠? премьер-министри. Ал эмне деп атат? 이스라엘로 돌아와라. Исраилга кайрылып келгиле 날마다 외치고 있죠. деп күнүгө айтып атат. 예. 한 해 7만 명씩 돌아오고 있습니다. Бир жылдын ичинде 70 миңден ашуун жүйүттөр өз мекенине кайтып барып атат. 계속 지금 돌아오고 있죠. Алар тынымсыз кайтып барып атышат. 예, 러시아 우크라이나 전쟁했죠. Анан Россия менен Украина ортосунда согуш башталган. 계속 그 유대인이 지금 돌아오고 있는 Анан 거예요. ошол жерде жашаган жүйүттөр Исраил жерине кайтып барып атышат. 우크라이나 참 살기 좋은 나라입니다. Анткени Украина деген жашаган аябай жакшы жер да. 유대인이 많이 살고 있거든요. Ошол себептен ал жерде жүйүттөр аябай көп жашачу. 근데 집에를 안 가. Анан өз жерине кайтып барбай атышкан. 전쟁이 났잖아요. Анан ошондо согуш ачылды. 그러니까 안 갈 수가 없죠. Анан согуш болгондо кайтып барбай кое алышпайт да. 하나님이 불러 모으시는 거예요. Кудай өзү ушундайча чогултуп чакырып атат. 이제 마지막 때가 됐기 때문이죠. Анткени дүйнөнүн акырына аз калгандыктан 불러 모으시는 겁니다. ушундайча чакырып чогултуп атат. 계속 이제 불러 모으시고 있죠. Азыр дагы чакырып чогултуп атат. 계속 오고 있습니다. Алар тынымсыз кайтып келип атышат. 그리고 60장 5절에 보면 Анан 60-бөлүм 5-аятты карасак. 자, 돌아올 때 바다의 풍부가 돌아오고 열방의 재물이 네게로 올 거다. Кайтып келгенде деңиздин байлыгы сага бурулат, элдердин энчиси сага өтөт дейт. 바다의 풍부가 뭐죠? Деңиздин байлыгы деген эмне? 이스라엘 석유가 나지 않았습니다. Исраил жеринде муунай жок болчу. 근데 2010년도에 Бирок 2010-жылы 16년 전에 16 жыл мурун 석유를 발견했잖아요. деңизден муунай табышты. 물론 바다 밑에 감춰진 석유를 발견하게 된 거예요. Деңиздин ошо түбүндө жашырылган муунайды табышты. 세계 2위 정도 매장량을 가지고 있대요. Азыр болсо дүйнө жүзүнүн көптүгү боюнча, көлөмүнүн көптүгү боюнча экинчи орунда турат эми. 놀랍지 않습니까? Таң алыштуу экен. 가스도 나오죠. 석유도 나오죠. Газ дагы чыгып атат, муунай дагы чыгып атат. 자, 그런 내용들이고 Ушундай мазмундар. 또 돈으로 목을 조이라고 그러죠. акча менен мойнун байла дейт. 자, 돈을 보세요. акчаны карасаңыздар, 바다의 풍부가 네게로 돌아오며 열방의 재물이 온다고 말씀하셨는데 деңиздин байлыгы сага бурулат, элдердин энчиси сага өтөт деп айтылган. 2010년도에 석유를 발견했고 Алар 2010-жылы деңизден муунай табышты. 돈은요. 신명기 8장 18절에 보시면 Мыйзамды кайталоо 8-бөлүм 18-аятты карасак, 하나님이 이스라엘 민족에게 돈 버는 재능을 주셨어요. Кудай болсо Исраил элине байлык тапканга күч кубатты берген. 돈 잘 벌죠? Алар акчаны аябай жакшы табат. 세계 돈을 누가 주고 있습니까? Дүйнөнүн акчасын ким кармап турат? 유대인들이에요. Жүйүттөр. 이스라엘 지구촌 돈 싹쓸이 한다. Израиль дүйнөлүк глобалдык акчаны колунда кармап турат дейт. 불과 78년 전만 해도 Мындан 78 жыл мурун 돈이 어디 있어요? акчасы бар беле? 나라가 어디 있습니까? мамлекети бар беле? 가는 것보다 비참하게 죽임을 당했는데 Каяка барышпасын аларды өлтүрүшкөн. 그런 나라가 Ушундай мамлекет 지금 보세요. азыр карасаңыздар, 세계 다이아 시장 유대인이 딱 주무르고 있죠. еврейлердин дүйнөлүк алмаз базары дейт. 세계 경제를 꽉 그들이 쥐고 있는 거예요. Дүйнөнүн капиталын алар кармап турат.
이런 회사들 다 유대인 ушул 회사들입니다. компаниянын баары жүйүттөргө таандык. 놀랍지 않습니까? Таң калыштуу экен. 이제 세계를 쥐었다 폈다 한다. Жүйүттөр дүйнөнү башкарып атат. 왜 갑자기 이렇게 됐습니까? Эмне үчүн күтүүсүз жерден ушундай болуп калды? 하나님이 보여주시는 거예요. Кудай көрсөтүп берип атат. 신명기 28장 1절에 약속하셨죠. Анткени мыйзамды кайталоо 28-бөлүм 1-аятта убада 너를 кылган. 세계 모든 민족 위에 뛰어나게 하실 것이라. Кудай Теңириң сени бардык элдерден жогору коет деп. 1등 국가로 만들어 주시죠. Биринчи орундагы мамлекет кылып атат. 노벨상. Нобель сыйлыгы бул. 22.3%가 유대인들이 받아요. Алардын 22,3% бул жүйүттөр алган. 한국은 딱 두 사람밖에 없습니다. Кореяда 2 адам Нобель сыйлыгын алган. 근데 유대인들은요. А жүйүттөр болсо 벌써 몇백 명 됩니다. жүздөгөн адамдары Нобель сыйлыгын алышкан. 그렇죠? 전 세계 인구의 0.2%밖에 안 되지만 Алар болсо дүйнө калкынын 0,2%ын гана түзөт. 20%의 노벨상 수상자가 있고 А бирок Нобель сыйлыгынын лауреаттарынын 20% жүйүттөр. 미국 유명한 대학의 학생 20%가 유대인이고 Америкадагы белгилүү университеттердин студенттеринин 20% жүйүттөр. 교수 30%가 유대인이고 Алардын профессорлорунун 30% жүйүттөр. 전 세계 억만장자의 30%가 이스라엘 사람들이에요. Жана дүйнөдөгү мына бүт соода сатык бизнеске тиешелүү нерселердин 30% жүйүттөр. 우리 시대 Биздин убакытта 이렇게 바뀌었잖아요. ушундай өзгөрүп калды. 놀랍지 않습니까? Таң калыштуу экен. 자, 이게 무슨 내용인가 Бул 하면요. нелерди түшүндүрөт? 지금 우리에게 보여주고 계신 거예요. Ушулар аркылуу азыр бизге көрсөтүп берип атат. 정신 차려. Эсиңерге келгиле деп. 주님 곧 오셔. Жакында Теңир келет 우리한테 деп. 분명한 증거를 보여주고 계신 겁니다. Бизге так далилдерди көрсөтүп берип атат. 오늘 주님 오셔도 괜찮아요. Теңир бүгүн келсе деле эч кандай жаңылыштык болбойт. 성경은 전혀 문제가 없습니다. Ыйык жазуу боюнча эч кандай жаңылыштык болбойт. 이미 모든 예언이 다 이루어져 있어요. Анткени жазылган бардык пайгамбарчылык аткарылган. 우리 시대 어떤 시대인 줄 아십니까? Биздин убакыт кандай убакыт билесиздерби? 예수님께서 문 앞에 지금 서 계세요. Азыр Ыйса босогодо отурат. 문만 열고 들어오시면 그걸로 끝나는 Бул 겁니다. эмнени түшүндүрөт? Эшикти ачса эле кирет деген сөз. 우리 이방인들은 더 이상 구원받을 수 없어요. Андан кийин бутпарастар куткарыла албайт. 언제부터 문 밖에 서 계신다고요? Кайсы убакыттан баштап босогодо турат экен? 78년 전부터 78 жыл мурунтан баштап 서 계신대요. турат. 그걸 분명히 알아야 됩니다. Ошол жөнүндө так билиш керек. 우리 성경 마태복음 24장 3절 말씀을 우리 같이 읽어보시겠습니다. Ыйык жазуудан Матай 24-бөлүм 3-аятты чогуу окуйлу. 같이 읽어보시겠습니다. Чогуу окуйбуз. Ыйса Зайтун тоосунда отурганда шакирттери жанына келип, бизге айтып берчи, бул качан болот? Сенин келер убактыңды жана дүйнөнүн акыры келип калганын кандай белгилер аркылуу билсе болот деп сурашты. 이렇게 제자들이 예수님께 질문했잖아요. Ушундайча Ыйсанын шакирттери ага суроо беришти. 언제 이런 일이 있겠습니까? Бул иштер качан болот дейт. 주님이 재림하실 때와 세상 끝날에는 무슨 징조가 있겠습니까? Теңирим, сиз келерде жана дүйнөнүн акырында кандай белгилер болот деп атат. 그렇게 질문했고 예수님은 질문에 대한 답을 주신 거예요. Ушундай суроо берип жана ошол суроолоруна карата Ыйса жооп берет. 물론 많은 징조들이 있습니다. Албетте көптөгөн белгилери бар. 그중에 가장 분명한 징조가 바로 이스라엘 민족의 회복이죠. Ошолордун эң айкын белгиси бул Исраил элинин калыбына келүүсү. 이스라엘이 독립했을 때 전 세계 사람이 깜짝 놀랐습니다. Анткени Исраил эли эгемендүүлүккө ээ болгондо бүт дүйнө таң калган. 이거는 기적이라고 말을 했어요. Муну чоң керемет деп айтышкан. 어떻게 이스라엘 민족이 다시 나라가 될 수 있냐? Кантип Исраил кайра мамлекетти түздү деп. 기적이죠. Бул керемет да. 바로 하나님께서 이렇게 해주신 거예요. Кудай өзү ошондой кылып берди. 왜 그렇게 하시죠? Эмне үчүн? 우리한테 교훈을 주고 있잖아요. Бизге алар аркылуу сабак берип атат. 이스라엘 민족은 하나님이 정하신 시간을 알려주는 시계예요. Исраил эли деген Кудай белгилеп койгон убакытты көрсөткөн саат болуп эсептелет. 주님의 재림의 시기를 알려주는 시계가 바로 이스라엘 민족이잖아요. Теңирдин кайра келе турган убакытын көрсөткөн саат болуп эсептелет. 그래서 우리가 앞 시간 좀 자세하게 그 말씀을 배웠습니다. Ошол себептен биринчи бөлүктө ошол сөздү биз тагыраак үйрөндүк. 원래 하루 정도 시간을 가지고 충분히 말씀을 배워야 되는데 Негизи ошо бир күндүк убакытта сөздү жетиштүү түрдө үйрөнүш керек. 제가 짧게 말씀해 드린 거예요. Бирок сиздерге кыскача эле айтып 혹시 кеттим. 더 궁금하시면 이제
주일날 또 저한테 질문하셔도 돼요. Ан кимге дагы ким тереңирээк да билгим келет десе, жекшемби күнү сурооңуздарды берсеңиздер 자, болот. 이 말씀을 또 살펴보겠습니다. Бул сөздү да жакшылап карасак, 예수님께서 이 질문에 대한 답을 주셨는데 Ыйса болсо шакирттерин ушул суроолоруна карата жооп берген. 주로 주님이 재림하실 때 하고 그리고 세상 끝날에 대한 답을 주신 거예요. Өзгөчө Теңирдин кайра келе турган убактысына жана дүйнөнүн акырына карата жооп берет. 첫 번째 주신 말씀이 너희가 사람의 미혹을 받지 않도록 주의해라. Ошо биринчи айткан сөзү силерди бирөө адаштырып кетпес үчүн сак болгула дейт. 5절 읽어보실래요? 5 аят. Анткени машаяк менмин деп менин ысымымды жамынып көптөр келип, көп адамдарды адаштырышат. 많은 사람이 자신을 그리스도라고 할 것이다. Көп адамдар машаяк менмин деп айтышат дейт. 많은 사람을 미혹하게 할 것이다. Көптөгөн адамдарды адаштырышат дейт. 이런 사람 전 세계에 굉장히 많잖아요. Ушинтип айткан адамдар дүйнө жүзү боюнча аябай көп. 한국에도 많고 Кореяда дагы көп, 미국에도 많고 Америкада дагы көп, 아마 이 나라도 있을 겁니다. Кыргызстанда деле болсо керек. 왜 따라가죠? Эмне үчүн аларды адамдар 왜 ээрчишет? 미혹이 됩니까? Эмне үчүн адашып азгырылып атышат? 어떤 기적들을 보여주거든요. Анткени ал адамдар кереметтерди көрсөткөндүктөн. 그러니까 따라가는 거예요. Ошол себептен ээрчишет. 조심하라고 하셨죠? Ошол себептен сак болгула дейт. 또 두 번째 징조가 뭔가 하면 Анан экинчи белги кандай белги? 읽어보실래요? 6 аятта ошондой эле алыс жана жакын жерде болуп жаткан согуштар жөнүндө угасыңар. Бирок коркпогула, анткени булардын баары болуш керек. Бирок бул дүйнөнүн акыры эмес. 7절도 7 аят. Бир элге бир эл, бир падышачылыкка бир падышачылык каршы көтөрүлөт. Жерлерде ачарчылык, жугуштуу оорулар жана жер титирөөлөр болот. 계속 전쟁의 소문이 일어날 거다. Согуштар жөнүндө угасыңар дейт. 민족이 민족과 싸우고 Бир эл менен бир эл согушат, 나라가 나라와 싸우게 될 거다. бир падышачылык менен бир падышачылык согушат 지금 дейт. 계속 전쟁하고 있잖아요. Азыр согуштар тынымсыз жүрүп атат. 이스라엘도 러시아도 Исраилда дагы, Россияда дагы. 어찌 어떤 말들이 나오죠? Азыр кандай сөздөр айтылып атат? 러시아가 어떤 무기를 사용하겠다고 하죠? Россия кайра кайсыл куралды колдоном деп атат? 네, 핵무기 말 나오고 있잖아요. Ядролук куралды колдоном дейт. 그러면 전 세계 전쟁이 일어나는 겁니다. Эгерде аны колдонсо, анда дүйнөлүк согуш 다 башталат. 끝나요. Баары бүтөт. 성경은 정확히 말씀하고 있습니다. Ыйык жазууда так эле жазылган. 마지막 전쟁은 핵전쟁이래요. Дүйнүн акырында боло турган согуш бул ядролук согуш. 물론 성경은 핵이란 말은 없습니다. Албетте ыйык жазууда ядролук курал деп жазылбайт. 하지만 어떻게 생각하십니까? Бирок кандай ойлойсуздар? 연월일시 1시간도 안 돼서 1시간 만에 Бир айга же бир саатка жетпеген убакытта 세계 인구 3분의 1이 죽임을 당한답니다. дүйнө калкынын 3төн 1 бөлүгү өлтүрүлөт дейт. 1시간 동안. Бир саатка жетпей. 세계 인구 3분의 1이 Дүйнө калкынын 3төн 1 бөлүгү 불과 연교와 유황으로 죽임을 당한대요. ушундай күкүрттүү от менен баары өлтүрүлөт дейт. 바로 아마겟돈 전쟁에 대해서 예언하고 있잖아요. Армагеддон согушу жөнүндө пайгамбарчылык айтылат. 마지막은 핵전쟁입니다. Дүйнөнүн акырында боло турган согуш бул ядролук согуш. 그런 계속 징조가 보이고 있죠. Ага карата белгилер азыр көрүнүп атат. 그리고 곳곳에 기근과 지진이 있다. Андан кийин дейт, жерлерде ачарчылык болот дейт. 기근은 굶주림이고 지진은 땅이 갈라지는 게 지진이잖아요. Жугуштоорлар жана жер титирөөлөр болот деп атат. 근데 한번 보세요. Анан бул жакта карасак, 또 누가복음 21장 11절에도 비슷한 말씀을 하셨습니다. Лука 21-бөлүм 11-аятта да ошого эле окшош сөздөр айтылган. 우리 같이 한번 읽어보실까요? Бул аятты баарыбызча окуйлу. Жерлерде катуу жер титирөөлөр, ачкачылык, жугуштуу оорулар, коркунучтуу көрүнүштөр жана асмандан чоң жышаандар болот. 곳곳에 큰 지진이 일어나고 Жерлерде катуу жер титирөөлөр, 그리고 굶주림과 전염병이 생길 것이고 ачкачылык, жугуштуу оорулар болот дейт. 또 무서운 일, 영어 성경은 테러라고 번역이 되어 있거든요. Коркунучтуу көрүнүштөр англис тилинде котормодо ошо террор деп которулат да.
하늘로부터 큰 징조들이 있을 것이다. жана асмандан чоң жышаандар болот дейт. 자, 이거 보세요. Бул жакта карасаңыздар, 이거 지진 그래프입니다. бул болсо жер титирөөлөрдү көрсөткөн график. 대지진을 기록한 그래프죠. Бул график болсо чоң жер титирөөлөрдү көрсөтөт. 어떻습니까? Кандай экен? 우리 시대에 Биздин убакытта 큰 지진이 계속 생기고 있잖아요. катуу чоң жер титирөөлөр көбөйүп атат. 보여주고 있는 겁니다. Ошол нерселерди бизге көрсөтүп берип атат. 분명히 아셔야 됩니다. Ошол нерселерди так билиш 그리고 керексиз. 이게 전염병이라고 그러잖아요. Анан жугуштуу оору деп айтылды. 코로나19. Коронавирус. 제가 이 나라 오자마자 바로 코로나가 생겼어요. Кыргызстанга жаңы келгенимде коронавирус 저 башталган. 죽을 뻔했거든요. Мен дагы ооруп өлүп калайын дегем. 그런 분들 많이 계시죠? Араңыздарда ошентип ооругандар көп болсо керек. 전 세계 많은 사람이 죽었습니다. Ал оорудан дүйнө жүзү боюнча көптөгөн адамдар өлдү. 다 키르기스탄 사진들이에요. Бул ошо Кыргызстанда тартылган сүрөттөр. 근문하고 그죠? Ушундай стационардарда 이거는 алышылган. 이제 유럽입니다. Бул болсо Европа. 많은 사람이 죽었잖아요. көптөгөн адамдар өлгөн. 앞으로 더 강력한 온역이 또 온다고도 말을 하기도 합니다. азыр болсо алдыда дагы андан дагы күчтүү оору пайда болот деп айтылып атат. 그리고 24장 14절에 보시면 Анан 24-бөлүм 14-аятты карасак, 이 천국 복음이 모든 민족에게 다 전해지게 될 거다. асман падышачылыгы жөнүндө бул жакшы кабар бүт ааламга бардык элдерге күбөлөндүрүү катары таратылат. 그제야 끝이 올 거다. ошондон кийин дүйнөнүн акыры келет дейт. 보세요. 우리 시대에 그 대부분의 사람의 성경을 다 가지고 있잖아요. Биздин убакытта азыр дүйнөдөгү бардык адамдарда ыйык жазуу бар. 분명히 아셔야 됩니다. ушул жөнүндө так билиш керек. 그리고 또 주님이 오실 때 무슨 일이 일어나죠? Анан теңир келгенде дагы кандай иштер болот дейт? 예, 구원받은 사람들만 데려갑니다. Теңир куткаруу алган адамдарды гана алып кетет. 왜냐하면 이 땅을 이제 심판하시잖아요. Анткени бул дүйнөнү соттош керек да. 그래서 이방인 중에서 구원받은 사람만 다 데리고 올라가세요. Ошол себептен бутпарастардын ичинен куткарылгандарды гана алып кетет. 그래 복음이 이제 이스라엘 땅으로 넘어가게 되죠. Ошондон кийин жакшы кабар кайра Исраил жерине өтөт. 그 기간이 7년인데 Ал 7 жылдык убакыт. 이스라엘 민족은 구원을 받아요. Ошол убакыттын ичинде Исраил эли куткарылат. 우리 이방인들에게는요. Биз бутпарастарга, 무시무시한 환란의 시간이 될 겁니다. биз бутпарастар үчүн аябай коркунучтуу алаамат түшө турган күндөр. 요한계시록에 자세하게 나와 있어요. Ал жөнүндө Аян китебинде абдан так жазылган. 정말 상상도 하지 못할 끔찍한 일이 계속 일어나는 거예요. Биз такыр элестете алгыс коркунучтуу иштер болот дейт. 하나님이 계속 재앙을 퍼붓습니다. Кудай ошол алааматты тынымсыз түшүрөт. 왜 그러죠? Эмне үчүн? 예수님께서 알곡과 모아 곡간에 드리겠지만 쭉쟁이는 불태운다고 말씀하셨잖아요. Иса эмне деп айтты эле? Буудайды болсо жыйнап кампага салышат, саманды болсо өчпөс отко салат деген. 주님이 다시 오실 때까지 구원받지 못한 사람을 주님 하나님은 버리시는 거예요. Теңир келген күнгө чейин куткарылбай турган адамдардын бардыгын Теңир таштап коет. 다 불태워 버리십니다. бардыгын өрттөйт. 그때 이런 일이 일어날 거예요. Анан ошондо мындай иштер болот. 한번 읽어보실래요? Мен окуп берейин. Ошондо талаада жүргөн эки кишинин бири алынат, бири калтырылат. Жаргылчак тартып отурган эки аялдын бири алынат, бири калтырылат. Силерге айтып коеюн, ошол түнү бир төшөктө жаткан эки кишинин бири алынат, бири калтырылат. 여기 세 가지 모습이 있죠. Бул жерде 3 нерсе жөнүндө айтылып атат. 밭에 일하고 있습니다. Талаада иштеп атат. 낮에 일하고 있죠. күндүз иштешет туурабы? 그리고 아침과 저녁에 음식을 준비하고 있죠. Анан тамакты болсо эртең мененки жана кечки убакта даярдайт. 또 한밤중에 잠을 자고 있습니다. түн ичинде уктап атат. 왜 세 가지를 설명하고 있죠? Эмне үчүн ушундай 3 нерсени түшүндүрүп атат? 지금 우리는 밤입니다. Азыр бизде бул жерде кечки убакыт. 정반대는 지금 이제 아침이 되고 있죠. жердин карама каршы убактысында азыр таң атып атат. 그렇죠? туурабы? 어떤 지역은 한낮일 거고 Кээ бир жерлерде азыр чак түш, 어떤 지역은 한밤중일 겁니다. кээ бир жерде азыр түн ортосу. 동시에 일어난 일이기 때문이죠. Бул иш бир убакта боло турган иш болгондуктан 구원받은 사람은 데려가시겠지만 куткарылган адамдарды алып кетет. 구원받지 못한 사람은 버린다고 되어 Ал эми 있잖아요. куткарылбаган адамдарды калтырып таштап салат. 남겨두는 것이 아니에요. Бир аз убакытка эле калтырбайт, 그냥 버립니다. таштап кетет. 이 땅에서도 심판을 받겠지만 Алар бул дүйнөдө да соттолушат,
죽음 이후에 더 끔찍한 심판을 받는 거예요. өлгөндөн кийин болсо андан дагы коркунучтуу сот күтүп турат аларды. 이 말도 사실입니다. Бул сөздөр дагы чындык. 데살로니가전서 4장 16절 17절에 보면 Биринчи Тессалониктарга 4-бөлүм 16-аятты 우리 карасак, 같이 한번 읽어 보실까요? бул аятты баарыбызча окуйлу. Анткени буйрук берилгенде башкы периштенин жана Кудайдын сурнайынын үнү чыкканда Теңир өзү асмандан түшүп келет. Адегенде Машаяка ишенип жүрүп көз жумгандар тирилишет. 예수님이 재림하실 때의 모습을 설명하고 있습니다. Ыйса кайра келерде эмне болор жөнүндө жазылат. 천사들과 함께 재림하시는데요. Ал периштелер менен бирге келет. 그때 노란색 표시한 부분이 있죠. Бул жакта сары менен белгиленип турат го. 그리스도 안에서 죽은 자들이 먼저 일어난다. Эмне дейт? Адегенде Машаяка ишенип жүрүп көз жумгандар тирилишет. 바로 몸의 부활이 일어나는 거예요. Бул дененин кайра тирилүүсү болот. 성경은 이 부활을 첫째 부활이라고 말씀하십니다. Ыйык жазууда бул тирилүүнү биринчи тирилүү деп түшүндүрөт. 생명의 부활이죠. Өмүргө тирилүү. 구원받고 돌아가신 분들이 계십니다. Куткарылып көз жумгандар бар. 몸이 싹 부활되는 거예요. Алардын денеси өзгөрөт. 그리고 우리 살아있는 사람들도 Андан кийин тирүү жүргөн биз дагы. 저희와 함께 구름 속으로 끌어올려 가신다. Алар менен бирге булут үстүндө асманга көтөрүлөбүз. 그래서 공중에서 주를 영접하게 하시리니 항상 주와 함께 있으리라. Теңир менен абада жолугушуу үчүн булут үстүндө асманга көтөрүлөбүз. Ошентип түбөлүккө Теңир менен болобуз дейт. 자 보세요. 먼저 죽은 자가 먼저 부활되고 Адегенде көз жумгандар тирилишет дейт. 만약 오늘 휴거가 된다면요. Эгерде бүгүн келип калса Теңир, 이제 과거에 죽은 사람의 다 몸이 부활될 анда 겁니다. буга чейин көз жумгандардын баарынын денеси тирилет. 그리고 우리 교회당에 이제 많은 분들이 앉아 계시는데 Азыр бул жерде көп адамдар отурат. 다 가면 좋겠지만 Баарыбыз кетсек жакшы болмок албетте. 못 가는 분도 계실 Бирок 거예요. бара албай кала тургандар да болот. 아직 구원받지 못했다면 Эгерде ким али куткарыла элек болсо, 버려지는 거죠. ташталып калышат. 이게 얼마나 중요한 말씀입니까? Ошондуктан бул канчалык маанилүү сөздөр. 빌립보서 3장 21절에 보면 Филиппиликтерге 3-бөлүм 21-аятта 우리의 몸을 예수님 몸처럼 부활시켜 주신대요. биздин денебизди Ыйсанын денесиндей кылып өзгөртөт дейт. 또 고린도전서 15장에 보면 Ан 1-Коринтарга 15-бөлүмдө. 그 전체가 이제 부활에 대한 말씀을 기록하고 있잖아요. 15-бөлүмдө болсо кайра тирилүү жөнүндө жазылат. 우리 왜 신령한 몸으로 Даңктуу денеге, руханий денеге, 썩지 않는 몸, жирибес дене, 영광스러운 ошо 몸, даңктуу дене. 몸으로 하나님이 바꿔 주시는 거예요. Ушундай дене кылып денебизди өзгөртөт. 징그러운 벌레가 예쁜 나비가 되는 Мисал 것처럼 үчүн жийиркеничтүү жылдыз курт кийин кооз көпөлүккө айланган сыяктуудай. 작은 씨앗을 심었는데 예쁜 꽃이 나오는 것처럼 Же болбосо мындай кичинекей эле үрөндү себесиң, бирок ал үрөн кийин өсүп кооз гүл болуп өсүп чыккандай. 이 부활은 첫째 부활이에요. Бул биринчи тирилүү болуп эсептелет. 물론 둘째 부활도 있습니다. Албетте экинчи тирилүү дагы бар. 그 부활은 요한계시록 20장에 나와 있죠. Ал кайра тирилүү жөнүндө Аян 20-бөлүмдө жазылат. 그 부활은 심판의 부활입니다. Ал тирилүү сотко тирилүү. 내일 배울 거예요. Ал жөнүндө эртең үйрөнөбүз. 영원히 벌받기 위해서 몸도 살리시는 거예요. Түбөлүккө жазалаш үчүн дагы денесин тирилтет. 이 부활은요 생명의 부활입니다. 영생의 부활이죠. Бул сөздө айтылган тирилүү бул өмүргө тирилүү, түбөлүк өмүргө тирилүү. 구원받은 사람 몸이 영광스럽게 바뀌는 거예요. Куткарылган адамдардын денеси даңктуу дене болуп өзгөрөт. 주님과 함께 영원히 사는 겁니다. Теңир менен биргеликте түбөлүккө жашайт. 그 부활이 있는 거예요. Ушундай тирилүү бар. 그래서 여기 그리하여 우리가 항상 주와 함께 있으리라. Ошентип түбөлүккө Теңир менен болобуз дейт. 그 부활이 있습니다. Ушундай тирилүү бар. 예수님이 천사들과 함께 오시죠. Ыйса периштелер менен бирге келет. 그때 구원받은 사람들만 데려가시는 Ана 거예요. ошондо куткарылган адамдарды гана алып кетет. 우리가 올라가는 것이 아니면 주님이 데려가셔요. Биз өзүбүз учуп көтөрүлбөйбүз, Кудай өзү алып кетет. 싹 데려가시겠죠? Ушундайча алып кетет. 이 교회당인데 네, 뭐- 남아 있는 사람들 보세요. Жыйындын ичин карасаңыздар, бул адамдар калып калышты. 얼마나 끔찍합니까? Канчалык коркунучтуу. 자, 우리는 남아 있으면 안 되겠죠. Биз калып калбашыбыз керек да, туурабы? 그러죠? Туурабы? 아니 난 남아 있을란다. Ой, мен калам 그런 분 계시면요. дегендер болсо, 저희 집으로 가세요. анда мен үйүмө барсаңыздар болот. 맛이나 차키도 있고 Анда калып калсаңыздар, мен машинамдын ключу бар ошол жакта. 옷도 있고 먹을 것도 있을 거예요. Кийимдерим бар, тамакка продуктулар бар. 다 가져가세요. Калып калсаңыздар, ошонун баарын алып кетсеңиздер. 아무도 안 말릴 거예요. Эч ким тоспойт сиздерди.
나는 나는 주님 만나러 가 있는데요. Анткени мен Теңирдин кучагына кеткен 이 болдум. 땅에 뭔 소용이 있어요? Бул дүйнөдө буюмдарыман мага эмне пайда? 아마 우리 집에 텅텅 비어 있을 겁니다. Бул үй бош калат. 그러면 안 되겠죠. Бирок андай болуп калбашыңыздар керек 우리 да. 남아 있으면 안 됩니다. Калып калбашыбыз керек. 주님 오실 때 다 휴거되고 함께 주님을 만나야 돼요. Теңир келгенде баарыбыз көтөрүлүп, баарыбыз тегирмен 여러분 жолугушубуз 잘 керек. 생각해 보세요. Жакшылап ойлонуп көрсөңүздөр, 우리가 지금 역사를 배웠잖아요. биз сиздер менен азыр тарыхты үйрөнүп чыктык. 첫날 성경을 배우고 어제도 성경을 배웠습니다. Семинардын биринчи күнүндө, кечээ күнүндө ыйык жазууну үйрөндүк. 어떤 내용을 배웠습니까? Эмне жөнүндө үйрөндүк? 예, 땅에 있는 일들을 지금 배우고 있잖아요. Бул дүйнөдө болгон иштер жөнүндө үйрөндүк. 좀 시간이 좀 더 남아 있습니다. Азыр дагы кичине убакыт бар. 제가 이제 그 이유를 설명해 드릴 거예요. Андан кийин боло турган иштерди дагы айтып берем. 구원받은 사람이 휴거되고 난 뒤에 있을 일도 성경 기록이 되어 있거든요. Анткени куткарылган адамдар көтөрүлүп кеткенден кийин бул дүйнөдө кандай иштер болор жөнүндө жазылып 그것도 турат. 분명한 사실로 얼마든지 확인해 볼 수 있습니다. Ал дагы факт экенин, чындык экенин текшерип көрө алабыз. 그럼 왜 기록에 두었을까요? Ал нерселерди эмне себептен жазып койгон? 중요한 이유가 있습니다. Анын маанилүү себеби бар. 눈으로 보라 그 말이에요. Көзүңөр менен карап көрүглө деп атат. 확인해 보라 그 말이에요. Текшерип көрүглө деп атат. 이게 다 사실이라면 Эгерде ушунун баары чындык болуп атса, 주님이 다시 오신다는 것도 사실이고 анда Теңирдин кайра келем деген дагы чындык да. 다시 오실 때 Ал кайра келгенде 구원받은 사람 몸이 부활된다는 것도 사실이고 куткарылган адамдардын денеси өзгөрөт деген дагы чындык. 주님 만나는 것도 사실이고 Теңир менен жолуга тургандыгыбыз дагы чындык. 그리고 구원받지 못한 사람들은 Ал эми куткарылбаган адамдар 버려지게 되고 алар ташталат, 심판을 받게 되고 соттолот. 영원한 불못에 들어가는 것도 사실이다 그 Жана 말이에요. түбөлүктү күйүп турган көлгө ыргытылары дагы чындык. 중요한 문제가 있기 때문입니다. Ушундай маанилүү маселе бар. 그래서 아마 이런 일이 일어날 거예요. Ушундай иш болот. 자, 영상 하나 보여드릴까요? Сиздерге бир видео көрсөтүп көрөйүн. 보시죠. I love you. It's too bad. Allahu Akbar. Chris, let me in! Chris. Come on! Ravi? 자, 휴거에 관한 영화입니다. Бул ошо асманга көтөрүлүү жөнүндө тартылган 이런 영화 кино. 굉장히 많이 있죠. Ошо мындай кинолор аябай эле көп. 정말 충격적인 일이지 않습니까? Аябай мындай таң калтыра турган, шокко алып келе турган иш болот. 구원받은 사람이 사라지는 거예요. Куткарылган адамдар жок болуп кетет. 그리고 아이들도 사라집니다. Анан кичинекей балдар дагы жок болуп кетет. 아이들은 스스로 뭐 믿고 말고 선택할 힘이 없잖아요. Анткени кичинекей балдарда ишенем же ишенбейм тандоо жасала турган күчү жок да.
아이들도 휴거돼요. ошол эсептен кичинекей балдар дагы 또 көтөрүлөт. 이제 우리가 볼 때 불쌍한 사람들이 있잖아요. Биз караганда мына аянычтуу адамдар бар. 태어날 때부터 조금 정신 박약으로 태어난 사람들도 있어요. Мисалы үчүн төрөлгөн эле мындай акылы мына кичинекей баланыкындай болуп калып калган адамдар бар. 너무 슬퍼할 필요 없습니다. Бирок аларды көрүп аябай кайгырыштын кереги жок. 몸은 어른이지만 Анткени денеси чоң киши болгону менен 지능은 어린아이 같은 사람들도 있잖아요. бирок мына аң сезими кичинекей баланыкындай болгон адамдар бар го. 세상에서는 무시받고 살지 모르겠지만 Дүйнөдө аларды бар калбашы мүмкүн. 주님 오실 때 Бирок Теңир келгенде 데려가세요. аларды дагы алып кетет. 걱정할 필요 없어요. Алар үчүн кабатырланыштын кереги жок. 행복한 삶을 살게 될 겁니다. Аларга барып бактылуу жашоо менен жашашат. 차가 큰 사고가 많이 날 거예요. Көп жол кырсыктар дагы болот. 왜 운전자가 사라져 버렸잖아요. Анткени машина айдап бараткан адам жок болуп кетет да. 비행기도 추락할 거고 Самолеттор дагы кулайт. 큰일이 일어날 겁니다. Ушундай чоң иштер болот. 예수님이 말씀하셨고 반드시 일어날 거예요. Ыйса айткандыктан бул иштер сөзсүз аткарылат. 근데 그날은 사실 아무도 몰라요. Ал күн жөнүндө эч ким билбейт. 24장 36절에 보면 24-бөлүм 36-аятты 한번 карасак. 읽어보실래요? Мен окуп берейин. Ал күн жана саат жөнүндө атамдан башка эч ким билбейт. Асмандагы периштелер да билбейт. Адам уулу келген убакта Нухтун убагындагыдай болот. Топон сууга чейин, Нух кемеге кирген күнгө чейин адамдар ичип жешкен, аял алышкан, күйөөгө тийишкен. 예수님께서 노아 당시에 대한 말씀을 하시죠. Ыйса болсо Нухтун учурундагы окуяларды айтып берип атат. 우리 어제 배웠던 내용이잖아요. Бул жөнүндө биз сиздер менен кечээ күнү үйрөнгөнбүз. 이 땅을 물로 심판하시겠다는 하나님의 말씀을 노아는 들었습니다. Нух болсо Кудай бул дүйнөнү суу менен соттойм деп атат деп айткан. 그리고 방주를 만들었잖아요. Кеме курган. 사람에게 복음을 전했습니다. Адамдарга жакшы кабар жеткизген. 방주에 타야 됩니다. Кемеге отургула деп. 하나님의 심판을 피해야 됩니다. Кудайдын сотунан качып кутулгула деп. 사람들 그 노아의 말을 듣지 않았습니다. Бирок адамдар Нухтун сөзүн угушкан жок. 도리어 비웃었다고 성경은 기록하고 있어요. Тескерисинче анын сөздөрүн угуп шылдыңдашкан деп жазылып турат. 그들은 무엇을 했습니까? Алар эмне кылышты эле? 예, 먹고 마시고 장가들고 시집가고 있으면서 Адамдар ичип жешкен, аял алышкан, күйөөгө тийишкен дейт. 그냥 세상 일에만 바쁘게 산 거예요. Бул дүйнөнүн иштери менен бошобой жашашкан. 하나님이 이 땅을 물로 심판하신다고 계속 노아가 경고하고 있는데도 불구하고요. Кудай бул дүйнөдү суу менен соттогону жатат деп Нух аларга кайра эскертсе дагы 사람들은 관심이 없죠. адамдар кызыгышкан эмес. 우리 시대도 마찬가지예요. Биздин убакыт деле дал ошондой. 주님이 다시 오십니다. Теңир кайра келет. 이스라엘 민족을 보십시오. Ысрайыл элин караңыздар. 세계 역사를 보십시오. Дүйнөнүн тарыхын караңыздар. 아무리 설명을 해줘도요. деп канчалык түшүндүрүп бербе? 관심 없죠. Кызыгышпайт. 그냥 게임만 하고 있고. Жөн гана ойун ойноп отурушат. 그냥 돈 벌러 가고 Же акча тапканы кетишет. 술 마시러 가고 ичимдик ичкени кетишет. 친구 만나러 가고 Достор менен жолукканы кетишет. 잔치하러 가고 Тойго кетишет. 온통 마음이 거기에 뺏겨 있잖아요. Бүт жүрөк ошолго берилген. 그러다가 갑자기 주님이 오십니다. Аны ошентип атып, Теңир күтүүсүз жерден 그 келет. 39절에 보시면 39-аятты карасаңыздар, 읽어보실래요? топон суу каптап, баарын жок кылганга чейин ойлонушкан эмес. Адам уулу келгенде да ошондой болот. 예, 주님은 도적같이 갑자기 오시는 거예요. Теңир ууру сыяктуу күтүүсүз жерден келет. 낮에는 정확히 모르지만요. Так күнү эч ким билбейт. 우리에게 많은 징조를 보여 주셨잖아요. Бирок ал бизге көптөгөн белгилерди көрсөтүп бербедиби? 나는 몰라서 못 믿었습니다. 우리는 아무도 핑계할 수 없어요. Мен буларды билбегендиктен ишенген жокмун деп эч кимибиз шылтоо айта албайбыз. 제가 지금 7년째 이 말을 외치고 있습니다. Мен бул жөнүндө 7 жылдан бери айтып келем. 6년 동안 계속 이 말씀을 외치고 있고요. 6 жылдан бери ушул сөздү жарыялап келем. 벌써 이제 7년째가 됐네요. 7 жылга карады. 똑같이 제가 외치고 있잖아요. Ошол сөздөрдү азыркыга чейин жарыялап келем. 사람들 어떻습니까? Бирок адамдар эмне кылат? 사실 많은 사람이 이 말씀을 들었어요. Негизи көп адамдар ушул сөздү уккан. 왔다 간 사람이 얼마나 많은 줄 아십니까? Келип кеткен адамдар канчалык көп билесиздерби? 남은 사람은 소수가 남아 있는 거예요. Бирок калгандары аз эле. 다른 사람들은요? Башка адамдар 듣고 그렇네. угуп туруп, ушундай турбайбы? 뭐 설교 잘하네. Сөз жакшы өтөт экен. 신기하네. Таң калыштуу экен 집에 가버리잖아요. деп үйлөрүнө кетип калат. 관심도 없습니다. Кызыгышпайт. 잊어버리죠. Унутуп калышат. 주님은 갑자기 오십니다. Теңир күтүүсүз жерден келет. 분명히 아셔야 돼요. Ошол жөнүндө так билиш 그래서 керек. 이렇게 말씀하십니다. Ошол себептен мындай сөздөр айтылган. 같이 읽어보시겠습니다. Баарыбыз чогуу ойлоо.
Ошондуктан силер да даяр болгула. Анткени адам уулу силер күтпөгөн убакытта келет. 예배하고 있으라. Даяр болгула дейт. 생각지 않은 때 인자가 올 것이다. Анткени адам уулу силер күтпөгөн убакта келет. 예배한다는 게 뭘까요? Даяр болгула деген эмнени түшүндүрөт? 준비한다 그 말이잖아요. Даярдангыла деген сөз. 이제 내일 모레 그 말씀을 준비할 겁니다. Эртең жана бүрсүнгү сөз аркылуу даярданабыз. 어떻게 하면 하나님의 자녀가 될 수 있는지, Канткенде биз Кудайдын балдары боло алабыз. 거듭나는 것이 무엇인지, Жогорудан төрөлүү деген эмне? 구원받는 것이 무엇인지, Куткарылуу деген эмне? 하나님의 자녀가 되는 것이 무엇인지, Кудайдын баласы болуу деген эмне? 성령을 받는 것이 무엇인지, Ыйык рухка ээ болуу деген эмне? 많은 내용들을 이제 내일 모레 급히 배울 거예요. Ушул нерселерди эртең бүрсүгүнү үйрөнөбүз. 그냥 한 가지만 하면 돼요. Биз бир эле нерсени кылсак болот. 잘 들어보시면 됩니다. Кунт коюп эле жакшы угуп 뭐 коюңуздар. 얼마든지 알 수 있어요. Ошондо түшүнө аласыздар. 준비해야 됩니다. Биз даярданышыбыз керек. 준비하고 살아야 돼요. Даяр болуп жашашыбыз керек. 이게 준비된 사람은 다 이런 나 같은 마음이 있을 거예요. Даяр болгон адамдардын жүрөгү меникиндей болсо керек. 어떤 마음일까요? Кандай жүрөк? 너도 말씀 한번 들어봐. Сен да сөз угуп көрчү. 너도 구원 받아야 돼. Сен да куткарылышың керек. 너도 준비해야 돼. Сен дагы даяр болушуң керек. 당연히 그 말을 할 거예요. Ушундай сөздөрдү айтышат да. 생각지 않은 때 인자가 올 것이다. Силер күтпөгөн убакытта адам уулу келет деп атат. 자, 이 일이 있으면 그 다음에 무슨 일이 있는 줄 아십니까? Бул иш болгондон кийин кандай иштер болот билесиздерби? 세상에 혼란스럽지 않겠어요? Бул дүйнөдө хаос болот да. 근데요, 탁월한 정치 지도자가 등장합니다. Бирок аябай мындай мыкты саясатчы чыгат. 그래서 전 세계를요, Ал бүт дүйнөнү 이제 하나의 나라로 만드는 거예요. бир мамлекет кылат. 그게 가능할까요? Ушул мүмкүнбү? 예, 가능합니다. Ооба мүмкүн. 기록돼 있거든요. Жазылып турат го. 바로 적그리스도가 등장을 하죠. Ошо антихрист чыгат. 바로 예수님을 대적하는 사람이 있습니다. Машаяга каршы чыккан адам чыгат. 근데 마귀가 능력을 준대요. Ал адамга күчтүү шайтан берет дейт. 딱 3년 반 동안 능력을 준답니다. 3,5 жылга ага шайтан күч берет. 모든 사람을 딱 지배하는 능력을 준대요. Бардык адамдарды башкарыла турган күч берет. 마치 로마가 전 세계를 지배했던 것처럼. Мисалы үчүн Рим империясы бүт дүйнөнү башкарган сыяктуудай. 근데 로마가 멸망한 이후에 어떤 나라도 전 세계를 지배하지 못했어요. Рим империясы дүйнөнү башкаргандан кийин бир дагы мамлекет дүйнөнү башкара элек андай. 미국도 못했고, Америка да башкарылган жок, 러시아도 못했고, Россия да башкарылган жок, 중국도 못했잖아요. Кытай да башкарылган 네, жок. 마지막 때가 되면 Бирок дүйнөнүн акырында 다시 로마 시대처럼 로마가 부활된다고 성경은 기록돼 있거든요. Рим империясы сыяктуудай ошо Рим империясы кайра жаралат деп айтылат да ыйык жазууда. 로마가 전 세계를 지배했던 것처럼 Рим империясы бүт дүйнөнү башкаргандай 전 세계가 한 나라가 되고 бүт дүйнө бир мамлекет болот. 종교가 하나가 돼요. Анан бир дин болот. 뭐 어떤 일이 생길까요? Мындай болсо кандай иш болот? 세계 평화가 이루어지는 겁니다. Анда дүйнөдө тынчтык орнойт да. 종교가 하나가 되면 Эгер бир эле дин болсо, 바로 중동에서 그 일이 일어나게 될 거예요. бул иш чыгыш мамлекеттеринде 성경은 болот. 자세히 예언이 되어 있거든요. ыйык жазууда так жазылган. 그래서 먼저 여기 보시면요. Бул жакта карасак, 요한계시록 13장의 내용입니다. аян 13-бөлүмдө жазылат. 우선 이제 5절 말씀을 보면 Биринчи 5 аятты карасак, 한번 읽어 보실래요? мен окуп берейин. Ага текеберденип сүйлөгөн жана Кудайды жамандаган ооз берилди. Ошондой эле ага өз бийлигин колдонууга 42 ай берилди. 이 짐승은 적그리스도를 말하는 겁니다. Бул жерде ошо жырткыч жөнүндө жазылат. Бул жырткыч антихрист. 큰 말과 참남된 말을 한대요. Ага текеберденип сүйлөгөн жана Кудайды жамандаган ооз берилди дейт. 사람이 할 수 있는 할 수 없는 큰 말이 있잖아요. Адамдар айтпаш керек болгон текеберденген сөздөр. 내가 세계에 평화를 주겠다 이런 말을 할 거예요. Мисалы үчүн мен бүт дүйнөгө тынчтык орнотом деген сөздөрдү айтат. 실제 평화가 이루어지거든요. Чындап тынчтык орнотот. 물론은 가짜 평화입니다. Албетте ал жалган тынчтык. 가짜 평화가 이루어지고 Жалган тынчтык орнойт. 그리고 참남된 말을 하는 Анан 거예요. Кудайды жамандаган ооз берилди дейт. 내가 바로 하나님이다. Бул эмне деген сөз? Мен Кудаймын деп айтат өзүн. 딱 성전에 앉게 돼요. Ал ибадатканага отурат. 지금 예루살렘에 성전이 있죠. 예루살렘에 성전 자리가 있잖아요. Азыр болсо Иерусалимде ошо ибадатканын орду бар да. 지금 그 자리에 지금 회교 사원이 있습니다. Азыр ибадаткан ордунда мечит турат. 원래 그 자리가 솔로몬이
성전을 지은 장소잖아요. негизи мурун ал жерге Сулайман падыша ибадатхана курган жер болчу. 그것이 바벨론에서 멸망하고 Ал жерде биринчи Бабыл өлкөсү 다시 성전을 지었는데 талкалаган, анан кийин кайра ибадатхана курушат. 두 번째 로마에서 또 멸망을 당하고 экинчи ибадатхананы Рим империясы талкалайт. 이제 그 자리에 회교도인들이 회교 사원을 세워놨잖아요. Анан кийин ал жака мечит куруп коюшкан. 그러니까 지금 아주 이상합니다. Азыр аябай кызыктай да. 그 땅은 이스라엘 땅인데 Ал жер негизи Исраилдин жери. 예루살렘은 현재요 이스라엘 사람이 지배하고 있어요. Азыр Иерусалим шаарын Исраил эли башкарат. 근데 제일 중요한 자리는 Бирок эң маанилүү болуп эсептелген жерди 무슬림 사원이 서 있는 거예요. ошол жерде мусулмандардын мечити турат. 그래서 예루살렘은 세계 종교의 성지입니다. Ошол себептен Иерусалим 3 чоң диндин ыйык жери болуп эсептелет. 먼저 기독교의 성지. Биринчи ошо Машаякка ишенгендердин. 왜 예수 믿는 사람은 예루살렘을 기독교의 성지로 생각하잖아요. Эмне үчүн анткени Ыйсага ишенген адамдар Иерусалимди ыйык шаар катары эсептейт да. 그리고 또 유대교의 성지. Анан иудаизмдин ыйык жери 그리고 무슬림의 성지. жана мусулмандардын дагы ыйык жери. 제일 중요한 자리 그 자리예요. Ошол эң маанилүү жер ошол жер да. 아마 그것이 무너지게 될 것이고 Ал бурадылат. 아마 그 자리에 세계 평화 성전이 세워지게 될 거예요. Анын ордуна тынчтык ибадатканасы орнотулат. 세계 평화 성전. Дүйнө үчүн тынчтык ибадатканасы. 거기에 적그리스도가 자기 앉아가지고 Ошол жерге антихрист отурат дагы. 내가 하나님이다라고 말할 거예요. Мен Кудаймын деп айтат. 성경 그렇게 예언이 되어 있어요. Ыйык жазууда ошондой пайгамбарчылык айтылган. 아직 성전도 안 만들어졌는데요. Ибадаткана курула элек го. 근데 이미 준비가 다 돼 있어요. Бирок азыр баары даяр. 벌써 준비 다 해놨습니다. Баарын эбага эле даярдап коюшкан. 언제라도 금방 성전 지을 수 있어요. Качан болбосун ибадаткананы кура алышат. 그래서 그 사람이 이 적그리스도가요. 또 42달 일할 권세를 받잖아요. Ошол жырткычка антихристке өз бийлигин колдонууга 42 ай берилди дейт. 이 42달은 3년 반입니다. 42 ай деген бул 3,5 жыл. 왜 3년 반일까요? Эмне үчүн 3,5 жыл? 예수님이 3년 반 동안 공생애를 하셨잖아요. Анткени Ыйса бул дүйнөдөгү ишин 3,5 жыл аткарган. 이 적그리스도도 3년 반 동안 일을 하는 겁니다. Ошол сыяктуудай дагы антихрист дагы 3,5 жыл иштейт. 15절에 보면 15 аятты карасак, 같이 읽어보실까요? бул аятты чогуу койлуу. Жырткычтын айкели сүйлөшүү үчүн өз ишин жүргүзүп, өзүнүн айкелине табынбаган ар бир адамды өлтүрүшүү үчүн ага анын айкелине рух киргизүүгө бийлик берилди. 자, 이 적그리스도가 말을 하는 우상을 만들어요. Ошол жырткыч антихрист сүйлөй ала турган айкел тургузат дейт. 원래 만든 우상은 뭐 쇠로 만들든지 돌로 만들든지 나무로 만들든지 우상은 말을 못 하잖아요. негизи айкелди эмнеден жасачу эле? Темирден, жыгачтан же таштан, анын алар сүйлөй албайт да. 근데 이 우상은 말을 해요. Бирок бул айкел сүйлөйт деп 그렇죠? атат. Туурабы? 짐승의 우상으로 말하게 하고 Жырткычтын айкели сүйлөшүү үчүн деп атат. 또 그 우상에게 경배하게 합니다. Анан ошол жырткыч өзүнүн айкелине табындырат. 경배 안 하면 다 죽인다고 돼 있잖아요. эгер ким ал айкелге табынбаса ал өлтүрүлөт дейт. 그러니까 무시무시한 독재 정권이 아마 일어날 거예요. Аябай мына коркунучтуу ушундай саясат жүрөт. 16절에 보면 16 аятты карасак, 어떻게 하죠? эмне кылат экен? 같이 Бул 읽어보시겠습니다. аятты чогуу койлуу. Ал чоңго да, кичинеге да, байга да, жакырга да, эркин адамга да, кулга да баардыгынын оң колуна же чекесине белги салдырат. 모든 사람들 오른손 이마에 표를 받게 하고 баардыгынын оң колуна же чекесине белги салдырат дейт. 표가 없는 사람은 물건을 사지도 팔지도 못하게 하는 겁니다. Кимде белги жок болсо ал сатып да ала албайт, сата да албайт. 수가 666인이라고 말하고 Бул 있잖아요. белгинин саны кандай экен? 666 дейт. 자, 자료 한번 보세요. Бул материалдарды карасаңыздар, 1996년도에 бул 1996 жылы 어떤 신문기사가 나와 있는가 하면요. гезитте кандай статьялар чыкты эле? 인간 아이디 카드 시대가 올 거다. Адамдардын ID карта дору келе жатат дейт. 초소형 칩을 인체에 넣어서 신분증 신용카드를 대체하자. Микрочип адамдын денесине киргизилип, жеке адамдын көбөлүгү кредиттик картанын ордуна болот. 언제요? Бул гезит качан чыкты эле? 30년 전에요. 30 жыл мурун. 이미 다 준비가 돼 있는 거예요. Ошондон баштап эле даярдалып башталган. 지금 카드 쓰고 있죠. Азыр карта колдонуп атасыздарбы? 이 나라 지금 카드 사용하고 있잖아요. Азыр баарыңыздар карта колдоносуздар, э? 몇 년 됐죠? Колдонгонуңуздарга канча 몇 жыл 년 안 болду? 됐습니다. Аз эле. 지금은 카드도 안 쓰죠. Азыр карта да колдонбой калдык. 뭐
뭐죠? 핸드폰으로 쓰잖아요. Азыр телефон аркылуу колдонуп калдык. Mbank, Obank 다 씁니다. Bank бар, O банк бар. 언제 이렇게 됐습니까? Качан мындай болуп калды? 불과 2, 3년 전이에요. 3-4 эле жыл болду мындай болгонуна. 그렇지 않습니까? Туурабы? 코로나 이후에 생긴 거죠. Мунун баары коронавирустан кийин пайда болду. 그전에 그런 거 없었어요. Ага чейин мындай нерселер жок болчу. 잃어버리면 어떻게 됩니까? Бирок телефонду жоготуп алсак 이제 эмне болот? 문제가 되죠. Анда көйгөй жаралат. 그래서 손이나 이마에다 집어넣자. Ошол себептен оң колго же чекеге салалык дейт. 또 다른 사람이 사용할 수 없도록 비밀번호를 만드는 거죠. Анан башка адамдар колдоно албаш үчүн жеке өзүнүн паролун жазышат. 오른손에 손등에 혈관을 통해서 비밀번호를 만들고 Бул адамдын оң колунда кан тамырларын издеп ошол адамдын жеке паролу болот. 손이 없는 사람은 눈동자를 통해서 자신만의 비밀번호를 만드는 거예요. Колу жок адамдар бар да, алардын ошо көзүнүн карайги алардын жеке паролу болот. 그렇죠? Туурабы? 그러면 되는 거예요. Ошондой кылса болот. 여기 영상 보여드릴까요? Видеону көрсөтөйүн. Накталай акчасыз же картасыз жөн гана биометрикалык маалыматтар менен сатып ала турган дүкөн ачылды. Алакандагы тамырлар төлөм каражаты катары кызмат кылат. Алакандагы тамыр манжанын изи жана көздүн карайги төлөм каражаты катары колдонулган дүкөндөр өнүгүп жатат. Студияда мен Омжина. Бул Кореяда ачылган биринчи биометрикалык пилотсуз дүкөн. Алакан тамырын сканерлегенден кийин дүкөнгө кирип, керектүү нерселерди алгандан кийин аларды кассага койгондо машина бааны автоматтык түрдө эсептейт. Алаканды бир эле жолу тийгизип, төлөм жүргүзсө болот. Сумма автоматтык түрдө алдын ала киргизилген картадан алынат. Капчыгымды уюлдук телефонумду калтырып кетсем, үйгө кайтуунун кереги жок болгондуктан алдын ала каттоодон өтүп койгондо кур кол же жылаңач келсе деле төлөсө болот. Соода кылуунун ыңгайлуулугу өнүгүп, манжа изин жана бетти колдонгон биометрикалык рынок күндөн күнгө өнүгүп жатат. 편리하죠? Аябай ыңгайлуу экен. 준비 다 돼 있어요. Азыр баары даяр. 아세요? Билесиздерби? 그리고 그래서 이런 신문 기사가 나오는 거예요. Ошол себептен гезитте ушундай статьялар чыгып атат. 참 편리하긴 한데 Албетте абдан ыңгайлуу. 성경에 나와 있는 666 시대가 오고 있는 것인가? Бирок бул ыйык жазуу жазылган 666 заманы келе жатабы? 맞습니다. Туура. 이 칩을 넣게 되면요. Эгерде ушул чипти салдырса, 우리가 어디에 숨어도 피할 데가 없는 거예요. биз каяка жашынсак дагы кача албайбыз. 만일 제크리스도가 우리에게 딱 칩을 넣게 했습니다. Ошо антикрист бизге ошол белги салдырды дейлик. 말 안 듣잖아요. Тил албай койсок, 칩 꺼버리면 돼요. анда чипти өчүрүп салса болот. 버스도 못 타고 Анда автобусга отура албайт, 병원도 못 가고 ооруканага бара албайт, 마가진도 못 가고 магазинге бара албайт, 아무것도 못 하는 эч нерсе 거예요. ала албай калат. 왜? 돈은 사라지고 이제 돈을 사용하지 않거든요. Эмне үчүн? Анткени накталай акча колдонулбай калат. 이 칩을 통해서 물건을 사고 파는데 Анткени баарын ошол чип аркылуу сатып алат жана сатышат. 말 안 들으면 Эгерде укпай койсок, 삑 오류입니다. анда тийгизгенде анда ошибка деп чыгып калат. 확인해 보세요. Кайра текшерип көрүңүз деп. 삑 버스도 못 타요. Анан 오류입니다. автобуска да отура албай калабыз. 말 잘 들으세요. Жакшы тил алыңыз деп. 이른다 그 말이에요. Ошондой болот. 아세요? Билесиздерби? 준비가 다 돼 있습니다. Азыр ал үчүн баары даяр. 자, 우상이 말한다고 그랬죠. Айкел сүйлөй алат деп атпайбы? 지금 우리 시대에 AI라고 그럽니다. 인공지능이라고 그러죠. Азыр биздин убакытта ошо AI бул мына жасалма интеллект аябай өнүгүп атат. 머리가 얼마나 좋은 줄 아세요? Аябай акылдуу. 사람을 우습게 알고 있는 거예요. Мындай адамдардан ашып кетти. 사람 심리까지 흔들어 버립니다. Адамдын психикасын да таасир этет. 너무 강력해지고 있죠. Аябай күчтүү болуп баратат. 이제 인간이 제어하지 못할 때가 분명히 올 겁니다. Адамдар аларды башкара албай калган убакыт келет. 얘기도 말하죠. Бул жакта дагы 이제 айтылып атат. 인간의 말도 안 듣습니다. 이제 Эми 이게 адамдардын сөзүн укпай башташты. 그럴 수 있어요. Ошондой болушу мүмкүн. 가장 큰 위협은 인공지능이 무기화가 되는 거다. Бул жерде эмне дейт? Эң чоң коркунуч жасалма интеллекттин куралга айланышы. 말 안 들으면 쏘아 죽여버려요. Эгерде укпай койсо анда аты өлтүрүп салат. 꼼짝 못 한다니까요. Эч нерсе кыла алышпайт. 그거 아세요? Билесиздерби? 인류를 위협하고 있는가? Бул адамзат үчүн коркунучпу дейт. 위협하고 있죠. Коркунуч туудуруп атат. 인류 멸종 수준의 위협이 된다. Жасалма интеллект адамзаттын жок болуп кетишине алып келиши мүмкүн дейт. 과학자가 말을 합니다. Окумуштуулар дагы айтып атат. 이 인공지능에 비하면 사람은 3살짜리 어린아이에 불과하다. Адам
жасал менчилекке салыштырмалуу 3 жаштагы бала сыяктуу. 아직까지는 괜찮아요. 네, азыр болсо жакшы эле. 어떻게 말하는 줄 아십니까? эмне деп айтышат билесиздерби? 지금 사람들은 호랑이 새끼를 집에서 키우고 있다. азыр адамдар үйүндө мына жолборстун баласын багып атышат. 지금은 새끼니까 문제가 없죠. азыр бала болгондуктан мындай маселе жаратпайт да. 조금만 크면요. бирок ал чоңойсо 사람이 감당할 수 없는 거예요. анда адамдар башкара албай калат. 이미 준비가 다 돼 있습니다. азыр баары даяр. 아세요? билесиздерби? 말 안 듣잖아요. эгер ким тил албай койсо, 순종하지 않잖아요. ким сөз укпаса, 그냥 죽여버릴 겁니다. анда аны өлтүрүп салат. 죽인다고 돼 있잖아요. өлтүрүп салат деп атат. 이런 시대가 바로 지금 우리 눈앞에 와 있잖아요. азыр ушундай доор биздин көз алдыбызда турат. 그리고 이 표를 받으면 어떻게 될까요? анан белги салдырганда эмне болот? 자, 14장 9절부터 말씀을 읽어보면 14-бөлүм 9-аятtan баштап 자, окусак, 우리 같이 한번 읽어보시겠습니다. бул аяттарды чогуу окуйлук. Бул периштенин артынан дагы бир периште келе жатты. Ал катуу үн менен мындай деди: ким жырткычка жана анын айкелине табынса, анын белгисин чекесине же колуна койдурса, ал Кудайдын каарын шарабын, анын каары толтурулган чөйчөктөгү таза шарапты ичет. Ал ыйык периштелердин жана козунун алдында отко жана күкүрткө күйүп кыйналат. Алардын кыйналуусунан чыккан түтүн түбөлүккө көтөрүлүп турат. Жырткычка жана анын айкелине табынгандар, анын ысымынын белгисин койдургандар күн да түн да тынч ала алышпайт. 자, 표를 받을 때 짐승의 우상에게 경배하고 표를 받잖아요. ошол белги алыш үчүн биринчи ошол жырткычтын айкелине табынып, анан белги алыш керек. 그 말 따르겠다고 서약하고 표를 받는 겁니다. белги алыш үчүн мен сага тил алам деп анан белги алат да. 이 표를 받는 사람은 누구든지 밤낮 쉼을 얻지 못하리라. анан ушул белги алган адам ким болбосун күн да түн да тынч ала алышпайт дейт. 이 말씀은 영원한 지옥에 관한 표현이잖아요. бул сөз болсо түбөлүктүү тозок жөнүндө айтып атат да. 어떤 분은 그럽니다. кээ бир адамдар айтышат, 표 안 받으면 되잖아요. анда белги албай эле койсо болот экен да. 그러면 될까요? ошондой болсо болобу? 표를 안 받을 수도 없을 뿐더러 ал убакытта белги албай кое албайсыздар. 안 받아도 지옥 갑니다. албасаңыздар деле баары бир тозокко түшөсүздөр. 이미 휴거될 때 함께 휴거되지 못하면요. анткени ага чейин куткарылгандар көтөрүлгөндө ким көтөрүлбөй калса, 표를 받든 받지 않든 지옥입니다. белги алабы албайбы баары бир тозокко түшөт. 그걸 분명히 아셔야 돼요. ушуну так билиш керексиздер. 이방인의 충만한 수가 차면 끝난다니까요. куткарылгандардын бутпарастардын ичинен куткарылгандардын саны толгондо баары бүтөт. 우리에게 분명히 말씀하시고요. бизге так эле айтып берип 그리고 атат. 마지막 전쟁은 핵전쟁이라고 말씀을 드렸습니다. анан дүйнөнүн акырында боло турган согуш бул ядролук согуш деп айтылды. 제가 잠깐 영상 한번 보여드릴까요? силерге бир видео көрсөтүп берейин. 이런 폭발이 일어날 거예요. ушундай жарылуу болот. 자, 핵폭발 영상입니다. ошо атомдук бомба, ядролук бомба жарылганда ушундай болот. 한번 보시죠. көрүңүздөр.
참 우리 시대는 이 모든 게 다 준비가 되어 있잖아요. Азыр ушунун баарына биздин убакытта баары даяр. 물론 영화이지만 이렇게 확인도 해볼 수 있습니다. Албетте ушу бул кино тасма, бирок ушундайча текшерип көрсөк болот. 성경은 역사의 모든 걸 우리에게 정확히 말씀해 주고 계세요. Ыйык жазууда бизге бүт нерсени айтып берип атат. 바로 성경은 하나님이 보시는 인류의 역사책입니다. Бул ыйык жазуу деген бул Кудай карап жаткан адамзат тарыхы. 1장은 천지 창조에 대한 말씀이 기록되어 있고 Биринчи бөлүмдө бул дүйнөнүн жаралышы жөнүндө жазылат. 2장은 에덴 동산, Экинчи бөлүмдө Эден багы. 노아 시대 대홍수 사건, Анан кийин Нухтун чурунда топон суу, 바벨탑 사건, Бабул 문арасы жөнүндө. 그리고 이제 창세기 12장부터 한 민족을 선택하셔서 이스라엘 민족을 선택하셔서 하나님의 하신 일을 쭉 보여주고 Ал 있잖아요. эми башталыш 12-чи бөлүмдө бир элди ушу Исраил элин тандап алып, Кудай өзүнүн ишин көрсөтүп берип атат. 그리고 역사의 마지막 사건도 이스라엘 중심으로 이루어지는 거예요. Анан дүйнөнүн акырында боло турган иштер дагы Исраил элинин негизинде болуп атат. 우리 오늘 마지막 사건까지 다 배웠습니다. Бүгүн сиздер менен дүйнөнүн акырында боло турган иштер жөнүндө да үйрөндүк. 물론 제가 간단히 설명해 드린 거예요. Албетте баарын сиздерге кыскача гана айтып кеттим. 하지만 다 성경 내용입니다. Бирок ушунун баары ыйык жазууда жазылган. 자, 우리가 어떤 사람이 돼야 될까요? Ошону биз кандай адам болуш керекпиз? 우리는 교훈을 받아야 됩니다. Биз сабак алышыбыз керек. 잠언 22장 3절에 보면 Накыл сөздөр 22-чи бөлүм 3-чү аятты карасак, 같이 읽어 보실까요? бул аятты чогуу окуйлу. Акылдуу адам кырсыкты көрүп жашынат. Ал эми тажрыйбасыздар түз барып кырсыкка учурашат. 그렇죠. 정말 지혜로운 사람은 재앙을 보면 피하는 사람이 지혜로운 사람이에요. Чындап эле акылдуу адам кырсыкты көрсө жашыныш керек да, ошондо акылдуу адам болуп эсептелет. 분명히 잘못된 길을 내가 알고 있습니다. Бара жаткан жол туура эмес жол экенин түшүнүп атат. 이 길이 잘못된 길이요. Бул туура эмес жол деп атат. 그러면 멸망의 길이요. Бул кыйроого алып баруучу жол деп атат. 그럼 가면 안 되잖아요. Анда ал жол менен кечке бара бербеш керек да. 피해야죠. Ал жолдон кетиш керек. 그게 지혜로운 사람이죠. Ошол адам акылдуу адам. 이제 미련한 사람은요. Акылсыз адам 고집 부리는 거예요. өзүнүкүн бербейт. 나 안 믿을 거야. Мен баары бир ишенбейм. 그 거짓말일 거야. Мунун баары жалган. 진짜 어리석은 사람입니다. Бул акылсыз адам. 우리는 이제 3일 동안 성경을 배웠습니다. Биз сиздер менен 3 күндүн ичинде ыйык жазууну үйрөндүк. 이제 역사에 관한 내용들을 배웠고요. Тарыхка тиешелүү нерселерди үйрөндүк. 자, 내일부터 진짜 중요한 말씀을 배울 겁니다. Эртеңки күндөн баштап абдан маанилүү сөздү үйрөнөбүз. 사람이 어떻게 구원을 받는지 Адамдар канткенде куткарылат. 내일부터 말씀을 배울 거예요. Эртеңки күндөн баштап үйрөнүп 꼭 баштайбыз. 참석하셔야 되고 Сөзсүз катышыш керексиздер. 그리고 말씀을 잘 들어보셔야 돼요. Сөздү кунт коюп угуш керексиздер. 같이 기도하시겠습니다. Жогу сыйынабыз. 저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Бизди сүйгөн Кудай Ата, сага ыраазыбыз. 오늘 세 번째 말씀을 함께 배웠습니다. Бүгүн биргеликте семинардын 3-чү күндүк сөзүн үйрөндүк. 하나님의 선택하신 이스라엘 민족을 통해서 하나님의 하시는 일을 우리에게 보여주셨습니다. Кудайым өзүң тандап алган Исраил эли аркылуу бизге кылып жаткан иштериңди көрсөттүң. 우리가 살고 있는 시대는 오늘이라도 주님이 다시 오실 수 있는 시간이라는 것을 알게 해주셨습니다. Теңирим, биз жашап аткан ушул убакыт сен бүгүн дагы келип калышың мүмкүн болгон убакытта жашап жаткандыгыбызды бизге көрсөттүң. 우리를 사랑하시는 주님, 우리에게 기회를 주시옵소서. Бизди сүйгөн Теңирим, бизге мүмкүнчүлүк бере көр. 이곳에 참석하신 모든 분들이 하나님의 사랑을 깨닫고 영원한 천국에 갈 수 있는 분명한 믿음을 가질 수 있도록 도와주시옵소서. Ушул жерге келип катышып аткан бардык адамдар бейишке алып баруучу так ишенимге ээ болуп калыш үчүн өзүң жардам бере көр. 사단막이 우리 마음을 틈타지 않도록 주의 거룩한 손길로서 우리 모두를 지켜주시옵소서. Шайтан биздин жүрөгүбүздө орун алып албаш үчүн бардыгыбызды өзүң сактай көр. 남은 시간도 말씀을 사모하는 마음으로 말씀을 잘 배울 수 있도록 인도해 주시옵소서. Калган убакытта дагы сөздү эч тоскоолдуксуз жакшы үйрөнүшүбүз үчүн өзүң жардам бере көр. 돌아가는 발걸음도 주님께 부탁을 드립니다. Үйлөргө кайтып бара жаткан ар бир кадамды Теңирим сага тапшырабыз. 안전하게 지켜주시옵소서. Аман эсен жетиш үчүн өзүң сактай көр. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드립니다. Бизди сүйгөн Исанын ысымынан сыйындык. 아멘. Амин. 네, 수고하셨습니다. Жакшы уктуңуздар.